O le ata o to ia whaangalue le whati mamalu mau pa ia Samoa. Pa ia atu lasi ma mamalu sa uo. A ingo tupu ma a ingo papa. Pe o te o iai pe le o iai a o lava pa ia Samoa e tu mau e o i le whaavavau. Ai o le tātou tae au wa tongo le leile malama ua. Ngā fua fo i le atai pe o le whitalenga ia pa ia tea ma pa ia lala. Wa le o ata o moe a feia o ata o tau le leia lo tātou tae au. Whaaftai le atua o tātou fsila wha i whati atu ai le o pā o solo. Tātou fsila wha i le lange mamama le soifua manuia i lungo nei ala ata ma upenga te wha i langi. Moni ai tā vita o le alofo i ova e fōu pēa i tae au ma aso uma. E ui ina taia le whaafonga anga i tala o le ea. I tala o le utu le. Le na iama i le wala au pa ia. Ua whai le matua whai fo i le moto ai whai mai lava Yesu. Aua le atu atu wale o tau loto. Te le mea no whai o tau moto lo ta mape ana le ai. Po o uhalua sa uni se mea no whai o tau. Ma lo le atua i loa lofa ia sa moa maona tangata. Le asa to ona i muli muli o Aparila luas fulma leono lua hafe lua lima. Whaafeilua i atu i susunga i au na tatofia le atua i so se whatatapuai. Mahalo lava ri ngā lulue, mahalo tatalo. Lau susunga i le whaafea ngai ngal maot sa moa vi ingo le atua Reven e sau asora vi ena le anama le whalitua ia upulasi. Sunga le toi ino le ekalesia la mo sato e fuata ina Reven tele tausanga ma le whalitua ia. Reven tele tausanga ia. Whamanuia tele le atua ia te oe tama, lau susunga le toi ina. Sanga whaamawhana whana ina pēa e le atua, lo whina ngalo whaavau vau. Ia ona o le to e se ai o le tina, po le whalitua fo i tina o le ngā luenga ia, po le whalitua fo i o le. Oe tama matua, ia, po oe fo i o le to sunga le toi ina o le kalesia la mo sato i fuata ina. Mana tua pēa oe, ia. Whaafonga mai fo i tama matina matua. Tātou si tia pēa i le atua, Reverend Tele tausanga. Ia maualo na file mu, ma le fia moni mai le atua. Le ngata fo ia te ia au le nofua halo. Pasta visita felava i amosa ma le falitua ia vai tama soali i. Pasta fa atili matulino si amoa ma le falitua. Pasta sa ngale tula epa ma le falitua ia fai upu. Reverend Awatama tafai ono ma le falitua ia Katenari. Good morning Katenari. E se sunga le epikopo ia sianava te vita ki o sianava ma le falitua ia Jacinta. Pasta ainu umuli anga avi isawa inaya ma le falitua ia Saipeti. Matua malolo, malo, Reverend muli anga telesoti ma potofo. Pasta Yako Polama ma ainga. Pasta tole afua faraniko. Pasta moana tulolo kapeteni poloka ivao ma petala. Pa iyo ainga matama. Leu so ngā pule matu mua i tu au ma la tawa ainga ili taima le va au fonoti. Sua ma le vai fanua. Fofoma ai tu langi sa ole masale au mua ma le launiu na sailua. Le afifio wha atu i to fale ula lau na mtasi ma upu ya te oele mo tsa. Talofa lava. Le maleifua mai o le fionga i le au mamalo sa tātou malo i le nei tae au fau i la na fionga le tuia ana tui male ali ifano va le toa so ala uwile lua male masiofo. Me se le fionga le taitai sili. Grand Chief o Papua New Guinea. Fo mai o le tula fono. Fo mai o le polkiki. Al fo mai o le tamau ainga. Tai o le vaenga whai puipuia i ata o tangata Samoa. Lau sisunga tui le epa. Awelua fatia lofa lupe soni ai lolo fia ngaru malemana na ioti ai ono dokta sa ilele malielenga oi malfalitua ia Jilen. Professor Tofa Manino ai o le foma i o le tamau ainga. Fionga le komiti tu mau. Le kalesia metitisi ai o le whailaunga whaamaoni fo i o le tala lei. Whaia o ngasini o le Universite Samoa, Professor Dr. Afualo luanga lau whaamoe tau loa manu wut salele tui toloba ama le whalitua. Ia Rosemary, good morning Rose. Le whasala uta le ainga sātun mafono, ma le maleifua mai de nei tae au fōu, la wafionga li sa o le o tasua tele. La wafionga fōu i fui maono manu seni tūwhele, ma le whalitua ia sua Vivian Betham tūwhele. Le superhero tato po kalame, le afionga le ali whaipule, le ala le pule matawheo tu puola whe pule hae, tu au pepe le ala le manua, le ala le au loto, Rimoni Ayafi, ma le whalitua ia Sharon.
Professor soifua maloloina Dr. Leausa to le fo to pa isa mau take na seri malfaltua good morning. Ya mai se tato sponsor malosi mai Hawaii le afionga ya lilo fo tu wa manu. Male faletua ya baby Fritten male no fo alo good morning baby. Fionga ya vui Nicola Wofo malfaltua ya moli male no fo alo isini au setalia. Felice fiu se ni o tautolo malfaltua ya Maria male no fo alo mai sini good morning Maria. Le manu mafangu le alamisa male no fo alo mai melepone malo soifua manuia fang. E me se foi tupa yo le vai liningi mau moananu malfaltua ya Marina male no fo alo good morning Marina. Ma lo lava le soifua manuia fa manuia le atua i tiu te mawhaiva le ne ia so me se foi businessi. Lo ngaru lue ai. E ale ala fa imai o naita maa matina maa tua tupu mai o Samoa le nei tai au fo good morning to la epa. Fai ai ma le faltua ia maunga mu. Se umanu matamua fa ali ama le tausi ia Yasin ta lofi po le patu uma Vienna. Na nai fa umui nao le ana le tupu fia ma le faltua ia moa nanu good morning moa nanu. Telesia se kola se tikato o malo tatalo. Se o malo fereti funga so vale fa alava au teo inu ese Paula Banks. Pepe si itia epa le sina le avai. Maria Akiau tuala Maria Blake Lock. Ngalua fisau fo i vila wano. Fa ai ufa amau. Ngalua fisau fo i vila wano. Moana e keloma fo keti sia moa evo ayo faiva. Good morning fo keti ma evo. Ia whamanuia le atua luaso. Rosalia mu popo mila. Fei le u telesia sa lele a foa ma lo lava le. Soifua manuia le nei tai au fou. Vasili ifiti ifurisia inu etele ili whaaso o tau ma matao good morning. Nga fopula sa dua tele moas ma Susana. Lau fili a rona fai ngafa ma le faletua. To alima le ifi pope tuala tama le langi ma Julia. Popo ifatu elia tau ili ma Filipina. Good morning Pina. Te o sane le tunai ma to o matangaru bao le ota manusina se Stefano. Se fo ia manusina se Stefano to le afoa ma le afionga ia matai ati o sa faatonu ni umata good morning matai se wa muli tui poloa ma to o a matai o fa savanu ma faalongo felila. Maso e lolo ane misa maoli fa muina le alali awa ma le faltua ia lita papa oli i Paulo Ioane ma kenese le ifi Ioane tu matavanga upu atua tavanga masunema. Moi malo tani elu tito malua timu, good morning timu. Fale tangwa i Farani Swan, ma feao taito feao. Ia whamanuia lava le atua ia te otina. Mati malanga o maa le musu ngā uta Brown Matina. Lolo matawama pauli ului mga fosfulu. Pali itele muangututia puna olo tango ma le fale tua. Fatia lofa povi ma se iuli fale ula fatia lofa. Tuala tau umale lua ale si o mulipola. Si dia la e o kene ma le Lovi Purchase. Manuia le sapati nei tai au si lia la e. Ma tautia sa ngala apelu se asom Celestina. Tu au pepe Josefa se tema ma koleti sione haitang sione. O a mai ulo no foto atasi e wha mani atu le atua ia te o tama. Tawe tia ta afua sua maroini sua pentito good morning sua. Amitua na ifia ai le toa tulifau ma le falitua RJS TV upati le lo minga. Mai tovi Filemoni ma le faletua King Solomona Vita Smith. Tau fai ula me King ile au pepe. Fala na ipupu pani pasa fa apoi ma fa afu. Tau finga fui maono ma Diane. Tupa i ore vai lilingi fa salafa tapua i kuka mes fo ilfaltua ia Moana. Good morning Moana. Mau salafa on site fa natu eti maulalo braces langi ayeng Selina aling na here kor kita tuala Maria Sione Tusa on si fa alongo lele Veronica SMU good morning ma lor soifua manuia ya te o tauti na fe o lolo matina la i te o tato pokalame tai lava lango malo si le fionga tai sidi ma le vaenga fa upfai Petonia salele good morning mulipola mose ma Maria ulai fono i moana langa ia pele sauma Fitalainga le falifitu ya lapa kolisi le ota ma le tausi. To sulusulu ngau ngā tau mati e li vema wha aumu. Lusi pautalo se walunga ma mali umai. Le falitua ia neta motu nuu good morning ia neta. Tai lava lango mai tato lulu nei. Tau afesili amitua na imalisi. Tupuola Berenice anau ma le falitua le vave ma Monica Paula Smith afa Malau Brown. Vai ama Janet Langshu ama tafai a Vito Yosefo ma Susana.
Misala au masituila good morning situila. Moto sangele toi tuma Anastasia P. Weaver. Lofi posi amo ape lua ma Rosita Robert Peterson. Tuain so alo tia tia. Faumuina po wesi tangi lima matania. Ni umarika umevalo ia paso i murivai malitausi. Le fau wau tu ua ngaseata malisa so le maleben. Joseph Meafua Matina. Ta te fatia lofa le afionga ya unasa vaina lepa Kay Charleston Kuka ma le falitua. Mainu woti. Faumuina se fosione ma Alabama. Mika Muripola ma Filomena. Nganga e olo toni taleni ma le faletua Papa Sama good morning. Le au anae ma lina tiuli. Tu le au talili. Vui ma le fionga ya vui ma lor so ifua manuia vui. Ma se fo i le faletua ya va yau ma vawe lese. Na mulau ulu ma taua ale toa pele pesita tamasone good morning. Taputoa ya feta au mua pizza le au tutu manu lele ua. Ele tise manu lele ua. Luku chimi talia oa pule loto watu ua. Olo manu usini ma le faletua. Ma se fo ita mamatua ia salapo. Eli fasa sopi ma le faletua ia fai. Unga manuia fo ita pati nei tai au. Kalesia. Mese se mato e kalesia. Katoliko sa moi ruti hio lau fetalainga le fale fitu. Lau fionga sua filigari ma uli tawai good morning sua. Me se fo fetalainga le fale fitu ya liu ngatali tau fai le taulangi Roberti Stewart tole forma Elisabeta. Talenga le taulau niu ya onofia na uma manaia masula Daisy ma le nofoa halo good morning. Tau manu pepe sopo tafia mali i malfaltua ia peka paka tonga tuki ia manuia lava. Nei tai au la wafionga sao tau manu pepe sopo tafia mali i tonga tuki. E me se fitalenga ia sa mau le atinga ngai ono. Solita mali timani sa mau my best. Ya me se tausi au le ia mana ia male ai ngali. Famalo lava soifua manuia le nei tai au fo i la wafionga. La fitalenga sa mau. Ya me se fo i le tausi male ai ngali. Whamanuia le atua al pisinisi sa mau. Lo tautua ina isi o tātou atunu o Samoa. Balei fua mai lungo le apio fōlinga. Me se fo le tātou YouTube. Ui le au tusi nei tai au. Whamalor so i fua manuia le nei tai au fō i a te o tau uma. Nuia fo i le atua ina i a inga ia ua. Ia i fo i le bala au pa ia le atua ia on nisi o na i a inga i nei tai au. Tauia ina ia ngaleile atua ma ia sanga wha mawhana ina o tau whina ngalo wha wau. E ala i lana wala au pa ia. Bawa fo ini o tau whina ngalo lelei. Wato ia so na ia inga i lungo nei fonga ele. Ia sanga wha manuia lava le atua ia te o tau ma ua pea le on sai ma lotele. Ma tau api o fōlinga ia se tau su e atu tatou api po fea lea ua langa ia i tatou api nei tai au ai whaafitai lava ia te o tau uma le mafuta mai lunga o tatou api o fōlinga. Ia lea ua mua mai lava a Pani Pātea, good morning Pani. Maduia fo ilo tai au me se fo ia talenga ia moe malo tani elo tito good morning Dan. Lea ua mafuta mai le nei tai au fo whaafo. Tip lady mafuta mai Plymouth in New Zealand ma lo lava mafuta mau mai se wai maseia mafuta mai fo in nei tai au mai Samoa i tuanai ia manuia lava lo waso manuia fo ile au mawai Samoa eli tau good morning timu awa atito ma lo so i fo manuia faftai lea ua tau no mai au tusi o tango tusi lalo Doreen Misa good morning mafuta mai au kilani New Zealand pe fo ia Trisha good net pui mata ne mafuta mai fo in nei tai au fo e pa va ai moli good morning ma lo lava so i fo manuia lo waso pe fo ia fia lua ariu ma lo lava ia le atua i lo waso. Ama semana ia ma lo lava so i fua manuia le nei tai au fau ko kiki a leile u ta unga o lo fai u ama fa manuia le atua taua tuinga mala. Ia good morning taua.
Malo lava le soifua manuia le nei tai au fou. Ia, whai mei ia taua good morning lau sunga le whaipule wha aolioli. Whawhitai lava taua. Ia awa. Ia o kele fia halu lava o kele. Kele fia awai lava ia mea. Ba ia uma wawelese good morning malo soifua manuia i lau fionga le fratua. Sonia Tuilangi, good morning, manuia fo ilo waso. Pia fo ia Susana Misa se Yuli Tavili. Mafuta mai au kilani New Zealand, good morning Susana manuia lo taiao. Asia singa mao. Mo koe va aia fo ile ia asia singa mao. Ia vi ia le atua. Ia mes fo ila fionga ia matai ati o sa faatonu ni umata. Ia ile mamao atu lava mea mafuta mai ile fionga ia matai ia. Ia manuia lava nei tai au a o le vi inga le atua tātou te fellowship i whaatasi ai le nei tai au fōu tiosa le au mai pest ma lo soifua maua.
Iwa minute, ua te ai nei le tu lai fitu I Sydney au se talia. Levi ingo le atua sa tapena ina le ka le sia me to tisi sa moa so fatasi I Sydney au se talia nei. Peo na o tau sila sila ma mai moa mai ai. E whawhelo ai fo I le fionga I a fontiri. Ma futa mai fo I le maluma losi mai ai fontiri le. Tatou au fai pese le ana se mawai atu nei. Ia vanuia lama nganuenga nei tai au. Me se nisi fatu atau mafuta mai ya Filomena Munipola ya me se foi ya Paula and Ferretti Manase Mackenzie le mafuta mai nei tai au fo fa manuia atu le atu nei tai au e la tangata le wa ese fa fu se ya tu lana ko meni nei tai au ya masaro fo ai o se afafine po se atali o ti Apollo wa ai ian ko meni fo ia fa nga mai ni upu fo ia ele fetawi fa ile ngana peritadia ia e ko mekianga ave ese atu le ko mengi ele va aya salo la po se sila wa fa pena mai lunga I tato ia ai afasa moa mai lua ia ona o tango vo ile ia le ave ese le mana ia sila mai ana itama matina matu o tato pokalame ia au ia kiri popore ia po fia lava me kau ai maa mai ai kiri kia lava kau ai maa mai lo se sia kole fo ia o solo inga malo fia malo si fo ile ia ai malo lava ia te oto le soifua manuia le nei tai a fo mes fo ile fionga ia tu fasina lea fatua mafuta mai foi ua moi umi malo lava soifua manuia I la fionga tu fasina broken tawao hido mafuta mai utai Amerika tai lava fa maupopo mai tato pokalame Michael Samuelu fa malo lava soifua manuia le nei tai a fo ia mo ilato o olo mafatia pe ngase o le tino ia aule ia watu alo fa ngai ngase o le tino tau mia I fala efu malu le atunu asia atu fo I tono mauta ngase mai se tono mauta malawa ia ole asoana na file sa fa ia ile fa masinongo ole kei fo ile le ola auli le fai mo ia le longa o penga te failangi e faali ai lona fia toa ma lona fia poto ia malango atili le pepelo si ona te o la auli fakua ova aingi kangaka ua makua pepelo le ainga ia kulou le ainga atoa a ole kinkiki lea male ma makua ke le tangata wa faina wala tau fina ngalo fai ngar kinkiki lea o lea fo ilai e sa ua I lunga penga te whailangi. Lea lava au mai lava I lunga o penga te whailangi. O tintiti fo I lea na te whaia lea masalomia. O ia fo I lea na te whaia le I tū lau fo I lea fasi mai a iatanga tato a tele. Lea o ke ka uso o ngoi a fia koa ai pala mimi. Ia o lea lava lea lae kusa wa vevesi ngai la ku ia lua wa tu umai ia lua awa ole fasaya nga ia mea umai ia lua ole ola pi ma to ma fia ko ai pala mimi kulo sa mo ia wale to saula le kinkiki le ile mele e lo ai tangata ma masalo mia pe tangata wale ko saula ile to male ola pi ongo le wa vevesi le o la pima ia matoa wa o le si le o fa mala manga le na fa ia tu nei tato pokalame ia o toa ai valea ia o la pi ia ta mamai wale o koe au fa atasi la le o la pi mal toa ia ngofolo ma sa toa sa mo a wa uma fo ile toa o la pi ko sila la ia sa mo I mea fai nei tangata e ka la ia kuai le kala pepelo masanga karikongo ia le to atele ona yo tatou tangata vai wai ole mea fo ile sa fai mo mu alava le na o la pi le na fai le mea mo mu ala
tamatu ato a tele tangata o tali tonu ai, ona o le ai lava o se tali mai Samoa, tu sai mawhaaleanga nei, lea la o so mai loa o ia fiakoa ai pala ai, e koe lango mai mea ia sa whai o lapi, ai o so whaia loa tato pokalame, le i koe whaakafa lava tato pokalame. Ia ua lau kele mea leanga, lau mai le pokalame, ku ilunga ata ua, whaatele noa maa ua, e le ai lava masinga kau popole o pokalame lea, nei ese leanga le leo le atua le pokalame, usau leo wa mua iluma le atua, e tali uma ia, mea uma ne ia lau mai pokalame, ai unga i mai per fia, wa uia whaifau kia ai wha losi mai lava tō le foa e mai se musumsunga le ngang pa i o le atua. Ia, mo whai lava. Ia, wa peo au la le o kwa siringa le anga o le anga. Ia, o le winga la e wha umi e la o tala. Le whai ana rafi la wha masingo ngor kinkiki lea. Ia, e le aingi mori ma. Ke le iloa la po le alto langa wo o iai le o tō tā pēna mai le. A ua kakau anga ave loa lea kinkiki e loka i kongo le whalpui. A ar kinkiki fo i lea. Lea ingo ia Lise Marie e po aire ingo ar kinkiki kere mai ka ua wa ka kere fia i loa ia kanga kala pelo pala ai. Kala pelo. Fai kala whaakupu. Ea, ar kinkiki fo i lea. Ta ape i lunga ia le. Ia i lunga o tusinga i api o fōlinga. Whaapea, sa kapo sa? Ia, wa umangei lal kaposa ai wha amalolo mai wakuli. Wakuli lal kaposa o nga whaapea. O tusi ngā ia ta ape ilunga o pe ngata whailangi whaapea. Na ia ngā o ia se luas fulu awhita la mai tono o ile mauta o kaposa lea sa iai. Ia ko whawhawhonga la sa mo i tangata tara pepelo ai o whainei tusi e tua ina ai lea fionga tamaitai pāle mia. Watua ina i tamaitai pale mia o ia lea na maliwa ia langa friend fo ile ia mea fo ile lea ngai fai friend o ngai pale mia. Ai le no fo mamalu ia. Ia o nga friend fo ia ngā la lea wa. Lea lawa moli ai ngai leo kalu fai kala pepelo ma. Fai kala wha akupu le fionga tamaitai pale mia. O leo umana fai tala wha atupu ma fai tala pepelo ma whaleanga ai tangata to te. Kau kisi la fia o tau Samoa, te tari tonu ni mālai o ia to inga tangata whapene. Leanga la tau te whatuina tala i leanga ai tangata. Wa le ngata i au nā le atua. A o tupu mae o Samoa i whai i ai tala i whaaleanga ai tangata i maise lea fionga i taitai sili. A lea i mama lea fionga i taitai sili ma le tele o nei mea leanga. E whai fo i kinkiki lea, kinkiki a lea tala nei. E ke karikongu a uia i le atua soifua. Le mā leia e iai nei tangata e whaia nei tāna whapene. A e o mai i tusinga e lei loa o latou fōringa mea lei loa ai le kala pepelo. O ke makua i o uofo i ni tangata e latou te tali tonu i ia ko inga kusikusinga wa. O le ula fo i leanga ke le lava fo i langa kauwala au i leo. E loka o le menga o alua i Samoa, o le fesili, o le ale mea loka ia. E kakaunga ave o e loka le anga leo, mau ki ngore ke leo au menga le anga ngawhai. E ngofum whaala filafi Samuelu. A o le esu e leo Samuelu tu sai malana mori mau pepelo, leo karikongu umai to te leo tangata Samoa. Ana le amaya nei le mori mau ilungo o tato porkalame, le kau kuku ifo ila lole, le talitonungo tangata Samoa. O le ala le ana whātau nuina le whaala velave lea i le alanga. Kālo lea, whaala whilawhia kinkiki lea, kasira kinkiki lea ngā sosoangi le whaala whilawhinga. Kālo sia ai whale pui. O la ua unga ia mau. Vai oi. Ai whale pui ona o soula vale. E ala lea i lau whaamisa. E le lea kia u whale pui ngā. Whale pui ngā e. I lo whaamisa le leila le, al whaamisa le anga whaamisa ia, le iso muko e inga fo ile le ia poloku le aila. E le ise mua i le ise anga sala polotu, anda i ise anga sala poloku ke whai a koe sao le iso muko e inga.
alanga i le se anga sala polotu o le fai le ngaluenga polotu o ia o le fasala. Ia, a o whaapusa tuala reti manu. Ia, whaapusa tuala reti manu. Ia, maanga ia le kia ngai o mākua le ngai kai au fo, po ko sila ifo. O whaapusa tuala reti manu. Ia, e ngofo i melepone. Ia, ba ai awa maa o na loa na yo mātua i lau ki whaapusa reti manu. Ia, kau mawhai loa ma oe ma lau whaangau ma loko o lua pe ai eisa u whaangau sau ko o lua. Maanga ia mea ngā ko ke kau mama whai kai au le ngai. Awa ai lava o mea nā sa whawhangai o tau ia tau mātua fuar kou kau kakala ia. Vai whai a kia. O ke le kau kala ku lava ngi upu whapenga i lunga tātou po kalami. Le hangai whaasa ui o mātua na tau tala iai upu ia. Ai o ke koe whaafo ia kua kou upu ia te oto. Ia ona tau le fia i lava lea ia te a. A o leo te whaafo ia tua tau upu. Ia, lea laua kusi mai oe tai au fau nei upu ia. Ia, oe lea whaapusa tuala whereti manu. Ia, koe fo ia kua upu kau mamawhai oe malau whangau ma pe awa ma pe awhai ore karinga ngao o ngai o mākua. Ia, ai mo i lātou e olo o mawhatia pia i ngase o tino. Oi oana nahi fo isa whai aile sauninga fo i leo. E manatu ai foi ia nai fita na mali liu le taua. Lea sa wha manatu ina i lea sohan nafi. Ia sa ova ai atu ai foi i lea sohan nafi. Wanu no fo whaatasi mai ia la auli ma. Lea fionga le whaipule ia la auli. Ia mes foi le fionga i le palemia. Le tamaitai palemia ia fia me. Fionga le sao whaapito. Ia kalosia ia ai ia whiaro whangi. Wa ole mea lea mana o mea ele mamalo le atunu. Ole whialo whani ma ole le ia whaile malo. Wha uma le lako paia inga whailuma. Ule paia inga lea waluma ai Samoa. Anga lea inge le kao le su enga fo i markalango anga mai o i tutuwila i le papovi lea tātou i tuama ota ia o whale ali. Ia ke ia ua mangumalo, ia ana ufalo, ngo tele le tupena sa. No winga ke le lopo ai tuala ma la uli le ke le kupe ia wala ngala no ufalo ngo le na ia fo ipovi e li matuala le tata sa o atu ilunga. Ko whaafofonga sa moa ngei whainga malo makaukia. Kaukia le alo lofa ia sa moa. Sa oa ia le pesestin titi le na au mai e faltua i le aso nafi whaafitai lava lau fionga faltua mo le shea mai ngā o le pese o ka se maana ia fo iyo ia ai pe ia la o le whatu pese ia o le tama ia fiu ia wha maa lo lava ia te oto e le ngata ina tele tatou le tio le wa fisosoani i le fina wina o le ami o tonu ia a ua tele fo i maa tatou whatu pese o lewa sosoani fo i fasala lawa tun mea moni mal fa maoni o le pepelo fa inga malo le ata te fa sanga ine a mai se fo i o tamu fai ato le vai nga fa fai le e ngai al malo ia tamu fai ato e a ese pelo ai fa sa o se tato malo o wala manuia tutusa le upu manuia tusa manuia le tamaititi e tau tangata matua, manuia fo il whaipule malona ainga, ai le na le manuia o le whaipule, pei o le mea le waia e nei, maana iai upo o pese si tingititi sia. Ia ua manua, uma folofolanga, o fea fo i folofolanga ia na whai mai, ia le watu la ima ia, ua manuia ia oe malou ainga, ia ai ngalo Samoa, folofolanga na whai nei, Samoa, a imana o se Samoa, e ola whaasolo atoa le eltise, pālota le HRPP, a e fia mana o Samoa e whaiso na maalele, pālota le HRPP, teimia taunu wai le HRPP, ngai lue e ma whau le lei o le fio ngal tai sili maana whaipule, me se lava le sosoani le fio ngai i le sui tai a la uofopia, ia me se foi le hero tata pokalame ma sunga a fio ngai whaipule uma, au mai se vaalele mo Samoa, e fia mana o mai se vaalele o Samoa, le la va fai lea, mea valea e fai o le anu i fiki alu, i Brisbane whaku au o i Samoa, pāloka mo le HRPP,
fia mana o te ola se olanga fia ma le saoloto pa lota mo le HRPP le ale me le watu la mai nei I ni whainga mālo le whasa o sā moa wha uu wha sā moa whi tana wa ke ia wa ika lesi wa ika oi lo uso pe eva ia koe aru le whasa eva ia koe aru lesi le HRPP ika ke ia wa misa awa koe whai wha lave o ainga ke ia wa misa o ke wha whetai le matou ainga e le eise si na ieiso na manatu wha apea ai na o ka penga lelei o ai lava le tangata whai mai ke o kwa i o uosa wha ia e le ngi mea ngi porkiki mea ia mea ainga te whaafetai mātou ainga I umanuia lava mātou wha moe sa o malanga ai le ai a ma se vevesi ka kia mai se fo se mātou no ke le fo I fola folanga sa au mai mātou no ngisi fo e tau I le mātou whaipule o ke kau fo I au ia le mātou whaipule ai le avea lo tau lo whaipule ma mea o le atu ua I lalo le mea moni e tautala wange la sa o uma mea ia sa o pese ai lungo le tatou porkalame nei I le mātou whaipule lea po le sa avea ma minsta o tupe mua le ale tatou atuno o lātou o lo mawhatia I ngase o tino tau mi ai le whala efu man ma apurpurusia o tō whanga iso se maota ngase so se maota malawa o lo tau se ele tele so ifu ngase le mamalo le atunu ina itama o tina o so tuangane me se lava na whana pele ya mes fo tina matua ya se malo fereti funga mai Alaska ya mes fo se tina ya Rosalia mo popomila in New Zealand ya vi ia lava le atua te tonu lava le fo isa tala no ana po matomi ia o lo manuia lava o tina vi ia le atua ia ai le fo ina maua ia mai fa matalanga inisi sai tono mo tanga sengase ia le o te Bankstown ia le o te atua ia inga vi ia le atua ia me se fo ia le fale tua o nasa vai na lepa Kate Jelson Kuka tono mo tanga sengase I Melpone ia anga le leile atua fai tali mana o le atua tali tatalo le atua fai vavenga o le atua o wha malolonga na o na whetalai lava o na iai lea pe a fai e tu atoa iai lo loto malowanganga o e le tausi mai ma o e o lo ngase tu atoa I le atua ngase o le tino tali mai le atua I le misi le atua wha maoni o le atua alofa ma le alofa muti vale lango maluino o tau ta utonga ti ngai le nei tai au so ifua matua o nei tamama tina mātutua tala lava le tuspa ia a ova malefitu se fulu kele lo po femela kuai ova malefitu se fulu tausanga ona o le alofa fai pe o le atua ai te so ifua ma le tinga e ova tu lo tausanga malefitu se fulu o ele stangata ta e ustai mai hava yo matua o ele titi tala fo ia tuspa ia o le ava mamata utina a imatua fa leva ai aso o vatu lor fitus fulu o tausanga o ele stangata sili na ava kano sia ia o fikus fulu levi inga leo le atua o tapena ina tato ensinia ia Michael e moboli atua ai o matua lo faanga ma sia atua I fo I tau mia fala efo ile nei fo I tai au
Toi lua sefulu ma le valu minute o na tāle o le itula e valu I sini au se tālia. Le vi inga o le atuan tāpena ina le kalesia e whakasa mai tānga I kalaia. Ia po le mato I tū mālo I tānga I savai I. Peo na o tau sila mamai moa mai ai. Momoli atua ia lo whaanga I tau mi ai le whalaefu. Ma le apu purusia o tō whanga. E le mamalo, nisi o le mamalo le atunuu. Mai se le soifua matua o nei tamaa. Matina mātutua to le fo. Ia, lea ua mafuta mai, lea fionga le tapau whaasina, wa fo I tatou malu tai hao. Nganga whaaloalo e whaafeilua I la ua fionga le tui a ana ave au malanga. Tama whaasau le itu malo. O le na tui nā tui ai hao le tonu mai pea. Ia, o le whaululunga o le ainga sa tonu mafona, po le ainga malosi. Au whetaleinga I le la ulu o le taulau niu. Ia ai o le presidente o le Ekalesia Katoliko sa moe Ruti Hill I sini Australia mga lole. So I fua manuia le nei tu la o le tai au to le fo. Malo for so I fua malange ma enu le nei fui tai au matango fi dato te si e pervi inga mal faftai le tua e ala tato tantala patasi matama matina matua e tai ata tasi. Ia no foi no o fat lo le fi o le nganga pa ia le nei tai au le tato maftanga vi ia Yesu, apta Yesu melenganga papenaan fatinu inai me umma e tu ua de nei laulangi ia na e saunoa me fetalai ia o tau whalafani he lo o tau o so o tau pēr tau whalafani ia o lenganga so o le nalo papenaan ia I tātou I le tai au me le tai au e ui lava se tātou vaivainga I tātou te moe mtu e whalafai mai le lofa melanga leo le tua so o pēr saunoanga le tātou li I whaola ia tātou mō pēr whani e ala I tātou whasoa. Ai mese lewa tātou whasoa I la wala sao, ma la wala whamaoni, ma la wala miotun. Malo soi fuai nu? Ia, tātou tau whai whamalo I le alofa ma le anga le leo le atua le nei tai au fōto le fōa. Tātou whio fōfo tai fō ia ma le tātou autostusi le nei tai au fō. Ia o le I, ma tātou malu tai au to le fōa. Ia o lea sa o whamatalaina le sauninga lea sa whai lea sona fi sa moe e wha manatu ai lātou sa maleu le taua to le fōa e ui lava in tātou le to e wha mamaluina I sa moa le ia lea so malolo lea ia peo lea so malolo lea lewa mai o mea lea I le lei ai lea fionga le tai sili e se le lei o lana tō whama mau ia mea ia ia ele o toi wha ilonga ina la ele o toi aso malolo I tātou sa moa le aso lea o lea ua ave le aso malolo lea e whaonga I le aso malolo lea o lo tamaiti ia ile si aso malolo ua ave fo I whaonga I le aso sautina ia o le sifo I aso malolo ua ave whaonga mo le aso sautapa ai wha mamanu pe sa moa le I aso malolo wha ilonga ina ia o le lalolangi me se lava tātou I nei ma nusila ia lea la na wha manatunga ua ai atu ai leo na nofo wha atasi mai la auli ma lea fionga le tamaitai pale mia to lea fōa ia e ui ai na wha umala ua ia ai o te talitonu talo sia ia ulu pea ia le anganga pa ia le musunga le anganga pa ia wa musunga le anganga pa ia na o mea le lei lava e musu al tangata ai a le fiatalia ina al tangata ia na whai ale o ia talo sia ia pe fo I ona
whaatangisia le fionga le tai sili. Toi o mai whai whaalei tau le effort tau malo? Ia, e a pe au tau e mea umai nu. Eo. Ni e se mea au noa masina fuanga. Ia, le bea fui wa FCD e le netai au, wa pia fui wa sau whai whaatasia. Ia, fina le, ia tumai tai pale mia ma le sunga ia laudi. E fui rona ma fuanga e nu. Pai ngofi ana, whapel, whawinganga. Oi, o lou pipi i whaatasi sori whawae ma le sotu lafo. E pai ngofi e ia, e wa sau le sori whawae, sau sori tu lafo, lou pipi i whaatasi. E whaatai foi le sori whawae. Ai se a. Awa ngale whiriki ali ma sori whawae, whapui pui le sotu lafo. E ke roa la o kola fo. Me ngā whao se mea ngā la ngoi ngā lai whaafomu. Me ai. O le si tūna vai ngā whalalangi. A le te tara noa tu whalanganga. Wa sau nei le vana tiu tau mo le vaa ana tau. Nongo vinga. Wa sau nei le vaa lea. O suri ngā tu la fono. Pipi i whaatasi mo le sori whaavai. Au lea lava i la lango a. A le lava o kei le Ale o kei ya te sili mo le chapipi. Ia na wale e li fa pese u po le tunu wa. E tupu me fina le tato te va ai. O le la tato va ai tu lunga me le fa me o to o sau nei la uri sa fa itananga le tamai tai pale mi o wa ngal Philip ki o le di mo pale mi fa pu la uri. La o si da fia le la uri fa fe tai la va ya fia me o le mena le fa le pona ti ai le tai inga fia me o no la uri. La wendo le leia la udi ngali filiki da vole lima wa fa ngali wa batu awa sai tia vo ia ngadu ngala udi ona fia be ia matolia la son nafi matolia la tatou ia sa fa nga veng la sulufu lima wala da sulufu wono matolia la fam sino tamai tai fina o te lera fa nga fia me fa le nga fia me al matai de tau ya la udi no vinga wala le leia so tu la fono o le pipi il so fa vai ngal fidiki li mo so fa vai fa pui lo so la fono el mena le fa ta de tu no le mo ko nga fidiki de ya atonu e lo vota to vai voto e ola power ya atonu le to mas te me ave la de rock wal mena le fa ta di ma tato o le aver nei tangata fa maungia no nga oi te tonu al parliament te tonu le motofono le tunu fa di ro oi fa alua na mawai le famsinga mo fa maungia ai ke ko fa famsinga no lua ko moria o le mea tasi e sodiemo wanga oi me la le te fai me te le tangata e o tu fa tasi da ta fie me ma finale ma tu e pa ia na ole fai ta la fa mai o tangata o tai tai sili a la udi o tai tai de o lo to fai mai o to fie me ma finale ma le fiona le tai sili po to ina ili ia se la me na fai wa finale wa fai le tunu o lo solo le ai me se la takta tu le epa ne foi so solo to foi fie me o le mena nga fai na fie me o le finga o le ri de o laudi ana le laudi e le fa pe fie me ia o le atala le o to va ia finale ia e le winga le ata ia tato tatalo mo nata ia awana i pipi ke wo fa kasi fa pui ai mana ia pipi fai do de sile un ores o te lole unga tau na fai fia me pa tope mai fam sino nga luma vesi de tunu pa tope mai luma ia le o te mamao to le fo le wala uma fo nei masina ia tau fo il masina fo ia ona tau vai aso lo le o uma to tau masina i lava ina na umi na fatali le mamalo le atunu ia ai fa sai lava ile lava ona sa ia mai se lava le fionga ile li fai pule ia le ala ile pule ia pe o ia lava le wa la walunga i le nei mata upo ia o le na mali wai ta mai titi le ai tole fo manuia lava le malu tai au nei tai au tai lava inu mo le no taua pa pena foi ona fa le wai foi se tasi foi bahenga taua tato maftanga ta mama tina matua le so nei le so lusu mo le ono masina fa lua fe luas fulu malidimba paso solo tu tato ni tato tausanga a famawina peia nei foi maru falanganga a va tato savalinga mo le dumanai lea o te toe whawheloa ima, toe whatalofa tu le whioranganga pa ia nei tae tato maftanga
e le malefua mai le soifua maua ma le langi maina ia te o tole alo fatunua ma le manuia mai le tuaro tātou tamā atoa ma le li'i o Iesu Keriso lo tātou o li'i ma lo tātou whaola. O le tātou tusi whaitau mo mele tusi o numera tau pa tolsu ma lua whaitau ina le luas furu whangata ma lusu ma tolu whamule inu. O na tali atu ai lea o mose ia te ilatou. A whaitau te whaia le nei mea. A whaitau te sauni uni e o i le taua i luma o le alii. Ma o tau sopo i atu i oritana. O tau uma o sauni le taua. I luma o le alii. Se ia tu lia e ia o na fili ai o na luma. Ma whaatau i laloina le nuu i luma o le alii. Moli moli ane. Tau te toe o mai. O na maangalo leo o tau i luma o le alii. A toa ma isara elu. E whaia fo i le nei nuu mō tau i luma o le alii. Ai a whai tau te le whaapea o na whai. Whaauta e anga sala ai o tau i le alii. Ia o tau i loa foi e maua lava o tau e a o tau anga sala. Whamanuia le tua i le whaitawina o na whionga paia e ne tae au. O se upu e ta iala ai lo tātou whasoa ta māma tinane ne tae au. Ia tātou mauti noa e maua lava oe e lauang sala. O le mea mauti noa foi e maua lava oe e lauang sala. I le whai upo e luasu matoru. O lo o whamatare nai se nganga e whamausali ai le tātou ta iala ne tae au. E maua lava oe e lauang sala. Whai meni whai upo e luasu matolu. Ai a whai tau te le wha a pēo na whai, whauta e anga sala ai o tau i le alii. Ia o tau i loa foi, ua maua lava o tau e a o tau ang sala. E se le no loto le poto le tua. Tātou whaitauina ma tātou su e le whionga pa ia le atua. Tātou te whanongolongo pēr o whamataleina pēr e au na le atua e lungo pule laa. I nei am tā upu. Al nei tai au. Ua toi a mali nei yata e toi whaatepa i tātou. I le tā hua o le malamalama. E sene mana ia o le whetalainga lea lea tu, a whaito te le whaapeha o na whai whauta, e anga sala ai o tau i lea lii. Ia o tau i loa foi, ua maua lava o tau e a o tau ang sala. E whia la tātou e mana malama i le atarea. Pefolinga mai eri upu whina le le masani hatat whanga. Sol la le amio lianga e tudi loina pea. Lea tātou te waai pere nā tauno whaasolo pēa, whaasolo pēa. Tina tātou mata ma whanongolongo pere nā ta. E sola lava le ambileanga e turi loa lava. Lea o me tātou mālo, tātou waai e sola lava le ambileanga e turi loa lava. Ar nei tai au, ua whamauti noa mai e maua lava tātou e a tātou wangsala. Whaftai Yesu, whaftai mo le upu. Wata lea fia whaalongo lava i tangata fui nale e tala noa whale anganga ma tala noa whaamio tonu. Ai ola whaati apolo. E teimi te whalongolongo i tangata fui nale e tala noa mai. Tala noa mai whale anganga i ate oi. Tala noa mai mea mio tonu maha. Ai lai te iloa, o lai ola whaati apolo. Piu vine le wa. Ka kete fia whalongo i koe ngaka whaapene. O la ngona na whaamata ta māma tina o ewa aia tangata whapenai tu tono to e kalesia. Whaamata o loto wa aia i tu tono o whalewhenga renga po tu tono societe ese po tu tono fo e maftanga tala vau tu tono nuu manarafanga e le winga leo tangata e tala nua mai le tu whalenganga ma le fia amio tonu ma le amio sao. Ai le te vai ese de o langa le ola. Ai mese lava tu tonu o tātou whainga mālo o lo i jaine. E ese le tana noa mai le amio tonu,
E se talanoa mai mea ia whaamalamalama. Ale mea lai tupu, lai ono i le sori whaavae, ma le toe sori tu la fono. E le whenga tiana mea Samoa. E le ni mea whaapea e alo aina tātou whamatalanga, pe a tātou ta whaasoa i le whionga pa ia le atua. Se vai ngā whanau noa, le langi pēa, a o tangata fo i lo tāpua i le langi pēa, langi sori whaavae, sori tu la fono, a la la vai whaidawa. Ma tangata o lo tāpua i ai tangata whapena, o lo sori whaavae, sori tu la fono. E le whapela e ngata ina, o niso i la tau al whainga malo, o lo tutongi tupe le tunu, ma sori whaavae, ma sori tu la fono. Ai le aini ngal venga o whaia. Lo lato ai le afu o le atunu. Ai a tau ta tala mai nei le amio tonu ma le amio sao. Ai wa tumu le angasala i le sori whaavai ma le sori tulafonu. O le ata le nā. O le ata manino le nā o le tupu. Le hai ala langa hai. E se sen me lai whai. Ai a lai whai lafa. Whamata o tupu le nā mea i ta i tātou tunu u le teimin i oi. Alai tupu. Alai tupu. Wa lewa o na tātou i loa le tāri. Ia tātou hanga i tus pa ia e. Pianga pa ia le tua e. Whalau te le tātou no i tauri nei tae au. O le mea le nā lo o tupu i le toa tele o tangata. E tala noa mai i le isi a wala o leo langa ai lo ola i le isi a wala o leo langa. Lunga e tada noa lea wala lea. A le te ola lea wala lea. Ono lea, ono le pui mai o oe i au pe pelo mau le wha mauni. Lana e tada noa lea wala lea. Ai unga ane wa e ola le isi a wala lea. Ono e pui mai ai au pe pelo i e whai lea wala lea. Malau le wha mauni. O le suinga nā wa iei nei nai tau sanga u mabai. O le whamaoni, o le whailonga lea o le winga o se tangata. O le mena sa iei tātou. O le whamaoni, le tasi nā winga e loa ai le tangata. Ai whoringa mai i tātou nei te inua. Ese foi awala wha filosofia wahari hari mai le whamaoni. E whoringa mai ua whaatātia ese le whamaoni. Posisi upu whapea, e lea whaina pea le mawaina le whamaoni. E tu salama pe te le mawaina le whamaoni, e lea whaina lea i reo langa. O le mena le watupu teimi nei. Wa le tau sinyo tangata le whamaoni. A te whoringa mai tu sape te le maua le whamaoni, e lea whaina lava leo langa. A whaila tātou te wā ai le mtau tia wai nei tātou le teimi nei. Te au tātou wā ai ni mea o whōwhungia. E sori whāwai, sori tu la whono, ai whailawa. Le ane winga e tu sai, ma le tātou mta upu nei tai au. Te aru fua lava e maua lava oe e lau angasala. Wa whetalai mai la whionga pa ia le tua ia e tātou. Il tātou tus whai tauri nei tai au. Ai a whai tau te le whaapeo na whai whauta e angasala ai o tau i le li. Ia o tau i loa foi, ua maua lava o tau e a o tau angasala. Te ofo a pe a whai e le malamalama. Le a whionga pa ia le atua o tātou whātua tua ai. A mai ei upu nei. E toi liu mwere tō whā. Po sao le awala o loo e ola ai. Ia mauti noa e maua oe e lau angasala. E te aru fua ma maua oe. E te whaia fua nei mea uma ma nei mea pelu a maua oe. O le mausali ma le tu maua le whamaoni o se tangata. E tusa lava po a winga whafua se i oso mai. Po ni mea whaapea wa maua oe. E lea bea lea ma mafua anga tātou te maha siasi ai. Tare winga. Le winga le nā tātou uma lava tamu whaia whamaoni. Whamaoni. Ai ai te mea whafua se i ai nā whaina lau sa. E lea bea le ma mea. O le hae mai. Le hai.
koe kamawhai, koe atu. O lona winga, o lo tātou o langa i whafo, e o ngā tusa, ma o tātou talitonunga i te tonu. Ia tu tusa me te tautala ai, ma e whetalai ai. E tu tusa ma mea o lo te tonu ia te oi. Lea tātou te wā ai ai le teimi nei. E se a mea tautatala ma i tangata malato folfolanga. E se a mea lo te tonu ia lātou. Ia whamasino. Whamasino whai oe le tātou whaasoa. Le mea lea, e fia wa ai ei tangata tala vong i ni tai a mio tonu, ni tai a mio sao, ni tai wha maoni. Ma ni tai e whātua moni le atua. Le mena lo fia wa ai e le tupulanga lalo vaoa sa moa. Fia wa ai ni tai a mio tonu, ni tai wha maoni. Le mea sili on tātou ona ino ai le tupulanga temi nei o le tangata tala pepelo. O tangata a mio sao e mawhai o na whaatuatuaina ma e te tusa pe na o le afe ma le mamau po le alawa le umi te savari e. O tau mai e le fionga pa ia le tue tātou a wala e whai ai mea whapene. Ia wala na. Ma nei a whali nei ata. Toi whaate pai tātou e le tua ni nei tai au. Uni o tātou whiwhewhe. Uni o tātou whiwhewhe i upu tau whaafewhe. Upu ti a Apollo. Langa ea. Langa lai so ni ti a Apollo. La me tātou te whiwhewhe. Awa lava. Ia tātou wō mauti noa e muni atu lava. E maua oe e lawang sara. E fia tangata a mio sao o e muli whaatonunga le atua. Nai mōre se lamo, se lausu maleiva, alona whai mua, whai ua tātou mawhtanga ta māma tina ni tau, whaftai nua mo le wanoa, whaftai fui uso matu whaafine, fia whaafonga, maru wharanganga, ia iai pehi su mo tau whamonia ia te o tau whaftai tele lava. Mahalo, tai lo fionga ta pau whaasina to le foa, mo le mahalo tai au, nei tai au, o pea lo mahalosi, ia wali whaawawina o lea vaenga o pokalame, fo le whaafonga mai, o mahalo se tata watunu, a ia te lea isevi ingo le atua e maua nei pokalame ia so umanawa, o le fo le whaaftai tele lea li ila na upu, sanga whaamahalosi awa i pea, savalinga a o tātou iai nei lau langi kwa ikele, whaafika au le fitaya i mali mamado le atunu. Ia a o le vi inga leo le atua, salani ai la na fionga pa ia le nei tai au whaangasoro pēr tātou pokalame pe o na masani ai.
Toi lua minute o na tale o le tu lai valu I sili au se talia. Levi inga o le atua sa tapena ina le kalesia katoliko mai si ufanga I fale la tai pe ona oto sila pa mai moa mai ai. Ia vi ia lava le atua ona o le langi ina pea o vi inga o le atua I lunga nei poklame sanga wha maua lunga I pea le alofa ma le anga le leo le atua e ala I o tātou taito atasi. I le soifua ma le ola, whaopopoina pea I le aso ma le aso. Le nei folfolanga ia, te loa foi I o le aso nei, o le whaataunu uina ai, ia nei folfolanga ia, sa whaao o mai nei tatou ofisa. Ia toi whamanatu atu la le whanotanga a le HRPP Melbourne Supporters, ia pon mawhtanga whaavai me le pone. Ia whaia le tau whanotanga I le aso nei le I tūla e sifuluma le lua. I Tula Marine Community Hall I le ono sefulu Spring Street I Tula Marine. Taitai o le mawhtanga lea HRPP Melbourne Supporters. Ia taitai whono ai le whaletua I a Jacinta a mga whaapae. So I taitai o Salome ai ono, te utupe, Pauli Saifoloa, Coreti Wilson. Ia ma le whailau tusi I au whaletua ia ulu masui ai ulu Potea Stevenson. Ma le mawalunga o tamā ma tina mātatua me sifo I paia o le maenga lea le o le maftanga lea le HRPP Melpone. Ia suatu iai mawhio atu iai, ia pe awhai e te whia awai se maftanga. Ia e mafuta atu maftanga lea, ia maftanga lea ua. O tina uma lato laulau a fono, matamai lava taitai fono, se ia o lato te utupe, ia lewa tina uma lato laulau a fono. Mori atu ai whaamalo, whaamanuia atu ai fo in tau funtanga, HRPP Melbourne Supporters, maftanga whaavai, manuia tau maftanga nei tu lao le ile nei yaso, ia maua le ngangapa ia o le ali e usu ia i fo o tau fina ngalo, ia wase le lei mo tatou HRPP o nei mea o maftanga ma so se fa la potopotonga lava ia I Samoa e ia I fo I mariki a polo mana so se mea le lei lava I tau mawhai ia I tangata Samoa e whai e ia I lava fo I mariki a polo e filo ai ngā mea uma a e ui lava I lea e whaatapena I lea tua a wala I avi ese ai ki a polo a wafo I le ilo ai oe maau le loto le si tangata aina o le atua e ati lana silafanga I loto finangalo mafaufau ma le anganga o le mea la lea ia e tā pena ai le atua le taimi e ave ese ai le tangata ma ave ese le tangata ma ave ese le tangata mai totonu o so se whaala potopotonga o lo fina wina ai mea moni ma wha maoni lango ina ai le a whaila e le lau whaala potopotonga, pe le o e le taitai. E le haifo ini tangata te maua. La ngai a mata mai tangata taitai ona le ia ona luatu ai lola ia lea ma le
ma le vaenga, ma le mafutanga, ai a whai e le tai, ai le hanga le mafutanga, lea iei ni tangata wha le tonu al mafutanga, te tani tonu i lau tala lea, e tā pēna i le atua le taimi, e ave ese ai le tangata, ma ave ese le tangata, ma ave ese le tangata, ma le mafutanga. Pēla pē, toa fia lava o tau e totoi so se mafutanga, e vi ia le atua, so se mea e tala noa ai, le lua tolu wha lima, ma tau e sua fo Yesu, e wha pēnā fo ina tō anga Yesu, e o ngā tonu ai, i tō mafutanga ia, o le wha manuianga nā mo o tau tina, lau fionga i tai fono ta sinta au ngā wha apai, ma tō lau a fono, mes fo i lau fionga i whai lau tusi, ulu masui ai ulu potea, ia o ele sa e tapena ina, nei wha silsilanga ma momori mai, wha manianga nā maota sa mo vi ingo le atua, au ato te wha vai, tō i titi lava tini tātou tāngna unga, a ia tini mama, tini lelei, tini tau leleia. O Kalaistete, o le wha silsilanga mai Kalaistete, ia o le aso luas fun ma leona fo nei, o le asto na i fo nei, o le atape na i fo ia le fon fatau nui na i fo il fon tanga Kalaistete la tau, i le itu la e ono le afiafi, i le tuatu si le o le tolus fun ma leona Nancy Avenue off Innes Road. Ia, i Kalaistete, a fai whaafonga mai Kalaistete, ia e le senu tele, ia tau fia iai maftanga ia whaafisotai, ia le whailau tusi, ia sena lei protein, i le olua lua, ono wha ono, o walu ni mawha, olua lua, ono wha ono, o walu ni mawha, ia, mo sautusi lulu, ia ma e awai maftanga a Kalaistete, HRPP Kalaistete, ia pe a whai e whaafonga mai nei whaasilasilanga, ma e au mau i le nuu manuelue lea o Kalaistete. Mo au kilani New Zealand, ia o le tuatusi le tato HRPP main supporters au kilani New Zealand, tua o le telefoni lea nunu, whaasina ke pawa, ia e te angai, e te wala au, ia i mo sautusi lulu, toi pau nei o le vaiaso, ia ma vaiaso e wha o le maasina fau, o na whaamutaina fo i lea o le lulu, pei lava o le lulu, lava lea mafua aina, whai ia forfolanga nei a le tato HRPP, o le lulu lava lea wha maupopo awa e whatau no uina le tato lulu e le aso ono o yuni, o i vai aso boa bua lava o yuni. Whaafso tai nunu whaasina ke pawa i numera le olua tasi lua o valu iwa whalua o olua tasi lua o valu iwa whalua o Wellington. Whai e te fia whaatau sautusi lulu i Wellington pe a ea fio i maelalam papa awai. Whaafso tai maa lope le sauma i le o lua lua o tasilima iwa tolu lua wha o lua lua o tasilima iwa tolu lua wha o Queen Selani i nei au se talia whaafso tai i a liftalenga i a lapa kolisi leota o whalua o tolu fitulima o iwa valu. O whalua o tolu fitulima o iwa valu. Ia po o le autostitution maftanga HRPP Queen Selani, maftanga malosi. Ia Brenda Mawingoa i le o whavalu valu. O valu ono, whalima lima. O whavalu valu, o valu ono, whalima lima. Ia o pango i Amerika Samoa, ia whaafso tai Makerita Lava City Smith, po pese tātia, vai o le alofa a leifi, numera nei o le alawinatu, lua lima lua, lima lima lua valu, o lesi numera lua lima lua, valu tasi lima lua, o lesi numera lua fitu lua, tasi fitu o iwa, ia o nai folanga na wha taunu umai nei tato por kalame i nei, ia a o nei sini au se talia me sfo i paangan ma o Samoa vi ingo le atua i tu e fio le nei lalo lang. Ia a o e whaafonga mai e te fia lango i le tatou lulu o loo whatauina le tatou maota Samoa vi ingo le atua. Ia o le numera le wala au mai ai, numera tole a fua le o whawha fitu, lua ono lua, tolu fitu lima. Ia ma o le tatou pay ID fo ina pe a whai tongi mai lau tosi.
a o le numera la ua fionga, o le o fata si ono, 5 o tasi 5. Ia pe whaafso tai foi ia vai a uma vāwele se i lalo i melepone, i le o whālua tasi, 5 tasi lua tolu, o whālua tasi, 5 tasi lua tolu. Ia, whamanuia le atua i le whonotanga i le fiafia nā nei, lau fionga i le tai whono, ma le tau lau a whono, lau fionga i whai lau tusi, Sina lei Burton mai kalaistete, ia whamanuia le atua, ma wapea le angang pa ia o le lii, e fsosoani ai manatum finangalo, ia o wale alu luma, o le tatou lango malosi le HRPP Samoa. Ia mo whaafonga mai fo ia nei tamā, matina mātua o tatou pokalame, ia o lo maua fo i tatou vai leo le ahaloi, o tatou ti leo le ahaloi, mai lau whangu ahaloi leo. O mga ingua ngafi koe whaakomo, o le mānai ai o le, me se lapa pe ai tau sami tele, wa ova fo i lau tau sami, ia whai loa lau i poti ahaloi, e toi ame ese ai le tele o le ngā o lea sa e tau samiina, o le au ngāna o le ti lea, o le aloe, ia a whai fo i o oe le se tangata e tau sami tele, e maua fo i le shake, ia e te tau sami ai lava, ia mamalia ai lava lo fina ngā lo fia tau mafa, i te maa ona ai lava, te lau le leia ai lava i le shake lea, ia e tau vai fo i lisi ai ngā marikele fo i o le ai ia, tele i o le tau mafa, ia whaafso tai lea, ia ai mai se la alfa amalo stino lea, e ngā ioi ai mo se leo le tino, a mata mai lava i lo ulu, se i tau i o tamata mai vai, e maua la whaamalo stino lea, ia mai se le ti o le aloe ma le shake, whaafso tai lea fionga ia masoe, loloane masoe, ia masiona whaletua ia oli, masoe, ia o la ua lea o lea le o fia ngai fo ina i o na alo, ma lea fo i ngaluenga ma lelei, ia ua le kiri vai no le soifua malo lo ina i o tōtonga, i le numero le o wha o le numero lea, o le o wha o lua, lua o fitu, tasi lua ono, o wha o lua, lua o fitu, tasi lua ono, mo nisi wha matalanga, e tarsanga fo i le ava mal wha alo ia i lato umalava o e sa oka mai lato tusi tato mota nei, ia lea lava o tāpena wha maupopo ina o tatou tusi ia mara avatu i Samoa tatou tupe, tatou seleni. Tatou waa lea na ngata mai ai, tatou waa o le waa lo na whāna lea na ngata mai ai, ia le tatou waa lea na malanga atu nei Samoa. Pai aso lea te nei lea na tu e alu ai, tatou waa lo na 5. Ia peita iane, ia lea wa toi wha maupopo lei ina ia na ia foi. Na ia si kuel pensini le va ai Samoa. Ia lea lau va ia tu nei tai au le wa fitus fulu malfa. Fitus fulu malfa tatou tusi le wa fatawina. Ia wa tau ranga. Ua ono mea foi ma wa tatau. Ia ona lele tatou va lea. I le aso atai au. Aso atai au le salia. Ia ole a lele ai lor tatou waa lea i Samoa. Tatou waa la lea na umatou nei le waa lona 5. Fitu afe tatou tupe lea na inunga e fitus. E le waa lona wha. E fitus fulu tatou tusi lea na mamoli atu le waa. O le mea la watupu. Ia le ua o i Samoa le fitu afe. Ia le ua misi atoa atu ai tu se iwa. Tu salana o numera ia, tamaitai lea ia wentiana le mana. Wentiana le mana e luas fuluan tusi ia sa sakaina. O lea lana togi mai ai tusi e iwa. Tu hola to is fulma tasi tusi. Ia lea lawa to e momoli atu lo na suafa. E wha popo atu, wha pipi atu le lisi o le waa numera 5. Ia walawa tau ni maina ele fionga i le te oloa ia ali ima le manua lofa. Ia le tātou tupe lea na watu mo tātou tusi ia fitus fulu ni vai aso lea na le tātou waalo na whā. Tātou waalo na 5 lea o tāpena ina lea fitus fulu ma le whā tātou tusi. Ia a tonu lato e maua mai se si whaapoponga nei aso ia ai a whai e lea ai. Ia o tusi lama ia fitus fulu ma le whā. Ia uono mea matau na anua tātou waa lea ai. Lea so atai au.
ia e lau atu ai e tau no mera uma lava. Nea so atai au lua timu, se whamalimole, se iwa aifo lau telefoni e tani maile, silina e lua tua e winga iau pepa ia na tongi mai whamalimole, telefoa. E tasini mele, whaptai amu nua mawara o noa inu, la so sururi mamati na mai ele lua se lau tala Christina, male musu Brown, a mole lava inu, ia te loa, lewa ngalo na po ratu sisi va ale ai, ia alo dole va ale tai au, lewa whamonia me lalo lau account, ina so sururi mamati, tau sanga nei, ia le remo mai aile, lua se lau tala, minga lua la tusi, mal whao lava. Ia, wale le telefoa, ia mele, ele le ia ale, ia lunga o le tatou, lunga le tatou pe IT le ai sau, ia ele ai se mea nobi, o mea umalaba, ia luanga ia I tustupe telefoa, tatou tupe, ia o I fo ia toi whare le ai, tatou se le ni pe ai se tangata upa u. Ai se tangata e whanongo atu e, pina le, me se lava le sau sa o lunga le kia na telefoa, ia e whamanatu me lava pe whailoa mai foi, e su e lama whailoa atu na ngā te loa, e teimi le o te o iainu. Ia la sulima mati whaafonga mai le musu ma Christina Brown, ia la sulima mati dino mai le lua tusi, lua se lau tāla, ia se siaki atu, ia na alu le tato wa amule aso tae au ma whao lava. Ia whaatai telefoa, ia lana lea o te baba ai atu ila wapi. Ia ele oi, ele i tatongia maia, ia le, o le ala le tuu lea o le musuma ai se i o tō tango e siaki tato wa ai whaa ia wao. Te loa ele e se suafo le musu o le wa alona whaa, ai se siaki le wa mua ma le lua ma le toru. Ia po iai ia suafa ia ne te iwa wa halu wha alua ni, ia le suafa telefoa ai wa le whaatai le, wha ilua mai. Whaatai fo ia te o tau lea e mai tau tusi ia tongi mai tusi ia telefoa ma toi tusi mai ia te au. O tau la ia tusi mai ia te au ia ele aila se mea i whale tonu o na o lewa wa lua ia mawhauwhau lewa ia I tonu o tusi. E wangalo I lesi ai whamanatu I lesi ia whaatai Christina. Leo te wa ia tu lea te mafuta mai lunga I tato pokalame Christina ia whamalulu atu foi. Ia awale pole le ai lava si me whale tonu. Ia ai whai lava e te whaafonga mai ele ia luato lo suafa awa umana tongi. Ia e te wala au mai lava e whamanatu mai. Ia ai o le whaamaonianga le umana tongi. Ia e maua mai le statement ato le foa. Nge ke fo wa malo vale ase se fia manga o ai whale anga ngei por kalame. Makua inga ngei por kalame. Ia me se ale au ai vale whaavale valea lele. Le si fingi ai valea lele. Ia wala au mai por kalame whaapea mai. Wa manga kokongi ai le kokongi ia le ai la. E mawale le lava le statement I te tono le ato le foa. Nge ke ua fia e fia malo vale mai fia whaafia poko mai. Ia aua ke fia kofo mai ia ainu o. Ia o le tala le nā I le tatou awa I ngā nei tai au ma tapena ina le tatou lulu to le fo. Malo, ia le tasina vaanga si den tawa ia te avea ia lau whamua mua siakinga I o me umalava. Ia whaidoa leo ke siakinga ia te whaidoa tu fo I le aso tau nua mai se lene tangata. Ia ne me ane wa pa lava sesi ia sesi whalongo atu ai. Pe fitna le lau atu lo swafa ale sa abai. Ia whapeta lava o na toi te le tilo mai e whaasa o mame o mana te le ale teimi. Te le ale teimi e mena e wa e tato pokalame na o mana lau atu swafa o malava. Alongo atu tangata ien me le misi ia whailoa malava e nu. Pe whailoa mai fwoi tole fo. E whafonga atu ai lu malto pa ia malto maru. E a ngā whore mea le whanongo o mai a tato. Ia awa nei whaari se manato se si whapea o ia le asi mea le ai e teimi e misi e fwoi. Pe si mi whapea nā mal wharau lava. Malo whaftai tole e fo. O le asa o whina ngalo to le fōa manu le mawale a manu amal professor. I le whamasinonga le na balawina le aso anafia le tamaita I le ato le fōa waka le lopos ki ngā pos ka mai ka I whai mai el mako ovasenga to le fōa. Ia o le awa I numu al whamasinonga. Ia na si na whamatalanga whina le ia whapea ia. O ne mori mau whina le ia na sau no aia lise. Ia pio si tūlanga na whai moni ia saunoanga. Mai e tustusi ngā. A whapea mai e rehema se mori mauna watu. Ia rango vinga. E lua ala me maua me whapea nei.
a fai e le se mo le maulongo vinga te lere a fai ngol tātou atunu. A fai na tuai ma te leo tangata le wha leanga ina o le fionga te maitai pale mia. Ai vai ai ui lungo tustusinga na ngā i te maitai pale mia. Nena i ele video le ri leo ia feta matalasi. Nena video le na fai. Matua i wha leanga i te maitai pale mia. Ke ofa ma le mawhai o na ia wha matale ina ni nei mea le tu vai vai ainu. Maaliela. I pe diri noa pe iei se tō whawhine le ne tangata pe iei sona tina. Ai mawhai no ia wha matala ina ni winga te ofo ma le mawhai no ia whaia. O tangata a o ina po le tangata Kerisiano po le tangata sa moa foi. Nā le tangata wa leanga le ulu e mawhai no ia wha matala ina ni mea wha pe nei. E o on lava e o onga lava le tu tino al tangata. Wa wha matala e lunga le pro kalame. Ma wha leanga e le tamaitai pale mia. Ia o le pale mia o le atunu. O le pale mia foi e iei foi o na tūranga pa ia ma sā ma whaingata. Wha leanga nuu, wha le ainga, wha le nuu, wha le tu malo, wha le malo. Ai mese lona tangata lima taita ina le atunu. I tele o mea o lo iai tātou te mine. Wa ngalo ni tangata ngalwenga sa whai e fia me. Wa ngalo ni tangata wa tala o whamatala ma fua mai ia lise. Ma fua mai le teine lea ia lise. O ia na ma fua ina whaapea tangata nei. A tangata foi. Se mai foi le tala inu ufa o ngal ma fau. E mo ila vai o e ata tau di fia nau ma whaari le mai. Ai te tau lava ana te tilo li situ. O le wha fofonga le larolangi o tupu mai e o le tunu. E tau ia fia me. Tangata e tau i le tamaitai pale mia. I le tu whalenga nuu, le tu whale ainga, le tu wha Kirisiano, au le tu whale malo. Ai whai e se tangata whapea, na te whaanga inga le malo si anga. E lunga o penga ta whai langi. Na te whai e se whamatalanga whapea nei. Mang whapea kawanga kua koe whapenganga umaleia. Mai wa aina lea whaina o te maitai pale mia loe nei. Lea na fule nā o lea o te whisiri ngia ai. Pia e sea ua tuwai ai leo i tangata whape nei. Se walava. Lava. Lea fwe sa whaia sau ninga nei lava tangata tōtasi. Wha o lima le whiunga ia sala. O le tangata lava lea. O le tangata lava lea e swafa ia feta matalasi. Lea na whaina whaia le mea leanga i le whiunga ia sala. E a mai lunga pokalame o le TV lea le sunga ia asiata lea pio vauriko. Ia ma lato ima le ataua masi sunga le si i loia ia sauni. O lato mai a fwoi lunga ina, ma tali iei. E tali iei ni winga matanga na whaia ia feta. Na whaia le sunga ia feta. O le matau tia na o le whaare tonu le iei le tato atunu temine. Pe e tali iei i le whao lima. I whamatala umai lunga le video nei mea. Ke sira fia o e tole a fua. O laua, wa tō e. O le wa whaalongo mai lau saunoanga sa whai. Ia wa whaalongo atu vaenga lea. Sa o umame ia na saunoa ia. E tu sa lava pena o tō e. Alawa awa i lava i le whaao lima lea na whaia ia feta. Ia leu whaalonga kua ka o ami polo tu saununga lato live telefo. Ia e lea whaina inu. O mea ia whapene o lea manino al matalwa. A whapea o lea o lea pinale e se nganga whapese. O le mea tauna whai. Ia whamarulu fo i le lauso. Ia po le lafo i tamari. I le meleanga wa whai e le sunga ia feta matalasi. E le matango fie ia feta. Ia o oe le tangata e whalongoe. Ia o ina. Te loa fo i o tangata e lava fo i le tu a o onga. Telefo. Mai maufua lo wawa mai whaaloalo o le maile le mea. Ni enu, ele o ngangana o le whamatalanga. E whamalurua tuai. Ia na e voi loa. Ia ne ala mo tato vai. Le tu fisiri enu. O lo fisiri na fisiri alise. Ele whamatala o meu se etanga. Ia karangoa ia alise. Ewa karangoa fua ngā mangu. Ni ai. Ni an mena ni ise whelo fisiri. Ele fui tari atu. Ele fui te... Ke ranga o ke le fie le tamaloa le ato le fua. Whawhena whaaloalo i tangata.
Ma le afionga tamaitai palemia na te saunoa iai. Ova le mafaufau, ova lona faaleanga inga o tamaitai palemia, ai le se mea mo i tole fo, ele i faa maonia lea mea, ia le la ava vekupel palemia i ole kula fongo tole fo. Nei o le tana noa mafuanga na peside ia alise i le tūlanga le sau le me le eni muni map. Ia, tala noa ia alise e wan mai maufua lo faa aloalo e avi kangakanga mai mauai lo kaimi. E awole o kana kusipa ia awole mai maua pengi ngai udi awole via fua lo tangata tamali e fai e kanga kai ko le fo nei ele se tamali i melo tam fai ai no o melo tam fai tali fisit a fa pela o famali ina le fisit ia la fa ngata ia fa ngata le i to talanga to le fo mal fa la ia fa malo o ke inga i tangata nei o makwasi linga ngale popoi ele popoi ele ava ele fa alo mai makau lia fo i ole tamalo le na o fa longo i ore kele i ole bala o mai tangata au mai tala anga tamalo le ai ata ia ele mai maua tato pokala me kala ngo ai fu le tamalo ai pe wala na pa ia ona ole no fai i le fionga ia polotu o lai fai le nga fola polotu o le tala e ala i fo i tu ai nga luenga ia ai o sofa ia i fua ia polotu la tau a o lea foi wa man fa fonga le mamalo le tunu ilana ngao sa malona le mi ngao malona le fa alo sa faita mai tai pale mia ai o te loe matua mamao te mai tai pale mia i le tangata pe tai tutu sa foi a o upo tau tala ia i wale tutu sa maola tau matua le e matua ai me la le mai mau le tai mi tau tala fa alo ia tangata ia nga o kele ia ai o le whamatalanga na ia e whamanulua tu ai fo i le malo so tātou watu no i tu sai fo i matpokala men nei tai au i le ula lea ai te au ia o le tātou wo o lea ua uma ona o sia kiena ia le musu ngā uta brown ia ele ia lulo na suafa i waa uma ia e wha walu ia lea la o le atapena lo suafa ia se i a malor pokalame rea ia walawina atu loa numera lau fionga il faltu lau fionga tausi Christina faafetaitele lava le faamaupopo mai nei pokalame tatonu foʻi ia le ai lava se me paʻua i foʻi o lua i le faamaupopoina ma le lagolagoina o le fionga taʻitaʻisili le gata foʻi na ia o tou alolofa tulaʻi mai foʻi tusa ma le ʻaufaigaluega i aso ma le aso e foʻi taimi ua lava le faasoa ia te lava ua valaau mai foʻi i aga lelei mai ia ia lava le atua faafetaitele lava ona outou le agaga lava ia o tole afua ma ainuu fia tautua ua outou tamā matina matua nisi foʻi tupu mai e o e fia faafogafoga le pokalame le mao te Samoa viiga o le atua lea la o le a tatou ua saʻoaga i Samoa i le afioga i le profesa o le tatou pokalame ia ua foʻi ia le faamalamalamaina o nisi mea e leʻi oo i ai ia le iloa le pokalame nei a o le viiga lea o le atua e mo le atua ia lofaaga mo outou uma lava o e sa totogi mai a tatou pepa i lenei taeao ia uma le viiga o le atua ia liliu atu loa i Samoa.
Alo, le whafonga mai vi inga o le atua sa tāpena ina le ekalesia me totisi sa moa i tanunga manono pe ona o tau whafonga mai ai. Le musu ngā uta Brown Matina i o rua manuela ia tasi lima iwa o fitu tasi se ia o le tasi lima iwa o valu o le se ia lo se lua tusi tasi ono lima o valu tasi se ia o le tasi ono lima o iwa o whaapea foi ia Selina Nahil, Selina Aling Nahil, ia o au numera ia, tasi ono lima, tasi o tasi, sa ia o le tasi ono lima, tasi o, ma le tusi lona lua, tasi ono tolu, o valu tasi, sa ia o le tasi ono tolu, o iwa o, lea fatu atau nuk neima, ia lau peimeni, ia lea wawala awa tuai, e to e lau atu fo i tai au, tau numera mtau tusi, ia o na alu loa leo le tatou waa, o lea ua fitu se fulu ma le ono ia tātou tikeri ia wa iai whaaftaitele lava. A o lea ua mafuta mai ia le fionga le profesa o le tau whamanino ia a o fo mai fo i o le tamau a inga. Le fionga le komiti tu mau le ekalesia me totisi. Le whaila unga whaamaoni o le tala le lei. O le tātou whaia onga sinia le Universite Samoa. Le fionga profesa Dr. Afuano Luangalau. Whaamoe tau loa manu wut sa lele tui tolo waa. I lungo le tātou wala laina le anganga whaaloano i whaafeiloa i nei tūla le tae au. Ma lo le soifua manuia, ma lo le folau i langi ma lo lava le tautua atunu. Ia e meise lava tautua i le atua e ala i le ekalesia me totisi. Ia, whamalo le ia te urua, ia mese fudu, ia me te ria mo tai fo. Ia o le wona ia masalia Gun whaiao na tumamaina tātou whaftaina tua ui o mo honga lua mori na awhela. Ia e na ana whonwhapi ia se manatu fwoi o na ole ana whawhaawa pēro tua mo tātou. Wale ngā tōle tātou pōkalani. Ia e maise lava ia tātou paanga tu mau. Maria daf. Wale ana whawhonga mai. Ia e whatara whalo ia tfoi pa ia malu malu le tulu mai me lava i tum maunga se i o tu lava i awai maunga se tulo. Ia, o me marasirina le tatu te whengai. Ia, me se fo i o me au whainga runga le tu o no pia i no lato wala au le asumino le ipunga i o Ia, whamaro, whataro whatu tatu pokalami. Malo le sa no whatupu lau whiunga le professor le tau matango fie. Ia, o le pokalame la warau whiunga pa mo whanongongo atu nei. Peo kau wha au ngase ea peo kau. Po meo kau maua o le tenki whiwa le pisa mai le sa moa professor po le okay. Leo le anama e fo i e volo fo ia lo de aso le ia e bajo fo ai. E awa o le maho fau deri. Te sirafia o e tole fua. O lai e manuia ma soifua maloloina profesa. A o le mea le watu. Ia o tatou whaongaina, tatou wala laina. Tu sa le wa esen mea le wa sau noa mai ai e profesa. Wa uman mea le sa tala noa sa o mai ai ai. Le wa kanu ai whainga ale texta tole fua. Ani mena ai no. E fto manea no fai professor. E ka pongi me des fai ko ai makala me des fai ko. E o fai to ala le tato tala no. Fai to vina pe high note. Dunga. Ia ale ala sa no me professor. Le ai o okay da vana ia sa mo. Ma lo sai fu professor. Ia. Sa no ia po wa mai tato sa mo nitin. Ia faftai le I fai to sa fantara. O le manino ia le o lo whanau lo ngot. Ina la leo faude le la ta faulo tatu mai e foi aso ta inga e lo telefonia le messenger. Ia te le ala e vala umai ia ia pe o te momuna le whaonga ai ia. O le manino ia. Ia o le te vale la vol potara la. Maria la. Le fai wa mea na whaumane na mai le mo tatu e tatu so tai ia ere ngatai le ia whaonga o me whenga runga umane e momori e le tala ingo
o le whaoltanga. Maria la. Tātou metu I so stasi la mai whai o le maua le tātou whatatanoanga le lo whoreri. Ia o Samoa la mai ia o le au tau wheo lolo tau ia timunga o le yeso o le amatanga o yeso ia sa te timunga sa I wero ia tansi o wa amatanga wa tau le paso so wa I o ngā ia o te nifo le wa amatanga paso wa lo tu Maria la. na o bena tansi o le inmu la le paso solo atu lo tu ai amana ia pe timua paso so ia mai mas ia vai te io o tau le sai bless but you te da na mafa ia timu Maria la. o le te ia o le nei ia Samoa ia o le masani ale ia o le ai e matai tu wa o le la mai ia samtaranga o mai si mal to tele ia o tão tá ele malfia Mo ile. e tatero fala to tele nei ai le ai tau wa ma ya le mo ia o le to tele ai ga pe o nei o fala lango atua I le mamalu o tu le ai tau le mai fafo Maria la. ia ko ini tapenanga nei ai ia I tua fale ma tua mauta ia o le tele o mena I tua ia mo as faz o vale o le tete vai ia I tau o me mata ia e o la vai ni tau o me tau ma fo ia me tau pa miseo te pe Samoa ia ma de fai fa na ve ia o si mai tau pa ile wanga I lalo ia o le tele ngala na ia ni mai tau ia o kana e o le ai o le tatu e tisi ia msaro te mo mone le mato no fonga le ia o fasi ni le to mutu wa le to community a tarsia ia o le o umana fa pi ma fi le na uma e so ne mo te mine ia e alo tapena ia le to le maintenance o fi na o mai mo pere le fianga ia mai si vai no le ia fia te pe o tona matoma ia el tulanga la na le ta toma ia wa ia o polu le e palasi le mafia ia sa vai ia le sa ngale mo sa vai tulanga la na ia pe o le vai la tele na ia au sanga sola ia tanga te ia wa le o vai as foi tele to ia e o mai au ia ale sila na mata foi dentro isi foi ma te wa ia ke le tele o me se ma tu le molino la to fa no ya ya do ba do stay o do do ni da sa talu to ya mata ia ile to ma foi la fa ia ni to sanga o nga ko to mo Tapi oleh ia malisi vanga ia oleh ia misalnya kare si katoliko ia oleh barang ia fo ile tuan ni de tema ia ia desa fail sau ni tele nasi sa fai mun vai la e tarsia fo ia fan la wasi ia mis fo ile na ona le tua ia per Yo nai tonga na ia lo manu ia na to nei yes Malole. tartari Sau no la ofio ngal profesa. Ia o le sau dinga la na e se la o le ai na o mana tua o le sau dinga o le afo o le fa va fa ta si fo yo tatou fionga fo I le au malo mes fo pa le bia ma le malo Samoa ona o le mala wa ia I le Kalesia Katoliko lo fianga ia I nei ma ia lea lana o mava ai atua ia na nafi o sa fa ta si mai ia
le fionga tama ita i pale bia mana o li maola fo li nga fa u fai al fa u sa fa ya lesi al fa u sa fa ya lesi tara si ya le no fo le atua ina ia toi ma wase fa al fani ma toi fa le ba le ma toi o fa u ma le la to fai nga ma lo fa tasi la fionga professor I mani wa esa mo tulanga le ia wa ia wai ia o grandchildren fana wa lo tole me ia le tolu ia lo tole I bu vai ia mo te no wa vai ia vai o le na foi de ave ia ora tolu e fai tau langa ho ia la no titiro tele o fa tolu to fa Uga ba ia ko ko fena de leina ia mo mela sa o leila o me fa peni te le yo na nga ona wa be foi la va au pa ia le tua ile action ile pope wa bo nga fo ita fo ne to ma fo ia ia me sala ia par ia na uli ia fa pena fo ia tu le fa se si pode ile to tu singa ia por nei na sin time fo ia to fo ia tanga te ro o si eu tatu ia tatu ile tu mo na lo fa so ile uma tatu fiwa lo to le solo mo fai solo isi mo kamtaranga ai sociale lo pole tu ia mo tata umana ma dia la io le ormeta ora na ile vai tau ia pe ora o te so tu na pe ona I sin na tala se vanga ia le matan ia on malanga al bari mo tia ia ele tar folte da ona ia inga I tatu ma mai in fa no no tu mai ia ele ore unga le o tatu umana mo il de professor vai da von fai solo nga ron I ia o mai al vala o ia et mani ma dia la ia radio le tsana yo puna tatu o mai le la va tatu yo ale la va to ya lo nga yo lo nga na telu famasino ko o mani o men fai tato mai ele L'intato passi al maro, tu e fuori passi al maro. Wala fau, ia so faina o sa noa po tu tai va tele do film professor. Ia sa mato tala noa nei tasi le vanga no FFC de te e finale si faiana tala mai ai to fa manino lo film le professor. Il mato tu si fai tau ni tu si nei. Il tala finale ia mose male sala elu. Ya ole mo mele nu mela e tot suma lua no na fai pe lua se fu lua suma tolu ai a fai to te le fa pe ona fai fa uta ya nga salai o to ile ali ia o to ilo foi o mo lava o to o to nga sala pe na ma fu ana o incadesi te le de foi ata pon de foi a fina le fai ta ngale fi pa ia le tua ona tu langa fina le wa dia di me tatu tu e maua lava o tau. Ia, lea na o sa wai no o sana no fata sifia me ma laudi. A leo te mana tua na o whiunga professor, se tasi whi mta upu, I le ka le sia le ka koriko, ina ua ria I mai ai, e o toi whamanatu mali te imi le na la unga ai le whiunga ia mo signolo ala pati mate alinga. Ia mai ia whai ei ni saunanga I te tono o le whalisa, tua ia ai le whiunga te siria Dr. Tule Epa, ia ma fai me foi ni la funga le manuia wa pale no tu no wa professor tu do foi fa funga le tu la na va tu le fam talanga le o lango le falsa la valia na fai ele la unga mo signolo le wa tu wal malo sa ele mama tu dava na fai le mele a kidia tu no ngal tato pokalame ne ne tau tala ia e pepelo mo le mau a mo signolo fai langa na to ya no mo signolo to wasu no wa fai la mo le mau le to e faina na I fonga ia tu le epa I lumal moto le fiona te sidi I le e tonga ma pulo I le tonga ma faina na fa to e senga tu so mene o lana to la nga mene ona on le voto te tupu mai o le voto e mai le vanga le fast e mai la le la unga le na fai e mosignolo ia ono mosignolo wala unga fa por kiki tu lo
O le ana wala wa fa por ki ale ana wa tu wal malo le fionga ya finale de aki ko pole a mosignolo al pati matialinga ale wa to mai e tangata nei ni pokala mele tata ya a mesi na mar sunga ya asiata pio vaudiko o ye sa mali no e sa to ina le o ye fu sa mai e lo ina na fai ale a te vai atu wa pe to ina langa mai le ti apolo ia fa upunga nei e to e pe to e fa se ai fa funga anga le tunu mo le anga idum ale mo le sa no anga lo fionga professor e mfai ai ona fa amala malama le lei ia nofo le nei mta o le wakidia mo mai a fo yung mala malama le tunu le o le launga fa portiki le fionga le kopo ia le na wa fe le na fatu e senga ena to sa wa ia to fa la wilo le fo mo mana fa la wilo tunu ngal pokalam a le wa fa nga tangata nei ka ilo professor te do po la ko nga fa amala malama fa amala malama to le tunu ma fa malama to nei uso sa mo si so ia to te fe na me le anga wa mali di utangata ene vito fio la mai tangata to mai to fa matana minimia ole ta pu wa uma wa ta otto i le sene a so la ngai fu ai ole me sentai an ta pu le ya ona la wa tu malo ya la nación ya ki i fo i tu ku ta tu yo na tu la fo wa ta dia ya i lo na matai i tu sai la ya me fo ina me la una ya me so me ina tu a to langa leila tu ni me to mai dun ta penda ini si mana tu fa ba nei to the for so these are all conspiracies i ma tu there I find by there if I won't there I ola sa tsanga ya na tu le tsomfa ya alo se me i ele ola se pole tu pe la tu le tu ma we pero mas no fa ona tu le ola te ola de mars le no mars anga de mo fa sanga de ile ya mesela ile modi at foli mo le ya ma dunga ko fainan ile ya te ni ia ma ona fo ia fita o ina limbe a lo munia ia disi no ne ko le afa fa o fu ala no le la vai le mon wa che na ngona ia te o te na ngona ia te ma lo luto e sa on vera ma dia da ya ma ere le pe la mi fa pena ia la me tu vai mai e va tu fo ia se fo tu la la tu e se o le man vai ta i ide ira o le upu fo de vai ide e mamana yo beni o sa mole tu mo mon to ai tu ta manga mo me ta tu wala i ala na ona ya lo wala ni ya nga ngole o me i de tu a de la o fa ona ni tu na la fai pi for yourself am sisu fa tu mo i se ye wa me fa we aman yo tala e me i me fa fa tu wa ya man ya it is tala i beli ai man ya na wa yo de tu si de fa tu me it is so i de tala i de fa ma Israel ya ma de ave se ma yo na to mai pizza i yo se tala o man mala ma ye as tala fo i lo yai le mai tele o a onga mo tato ma dia da a tato e tu sabe e me so foi fast food so sanga fa tan milo le tua ia le fano mai sa e le tofa i se i tau a vesi ma tau fai fu ma se ke le la si le sa mai malako fai o manatu o la ngona a o me fo le tap wa yo ia na tau nu la na tau nu wala le mera na ia i le ai mai le na fast food so sang e na la
le la ye le tusile na ru le sa fai mo au e em se me le pa dia mana Ma dia da. ito no fa ito sanga le na fa ali ma ye ne ni foi o no na mata no se yo la velte mi o sina ngaro le tu tau na mai ia tu la fon ia yo hona te mi na mai tu la fon ia ala ba ia le si o wan le si la ba ngo la ba e tau nga pala ba nga i o ela na tu la ba yo ne tu wa uma o le lalo lang tu wa na sa i wo ese lo mo mai i le o le fona ia le tau wala na le fo i mai o mose yes esa ia wo ese le lo fa ia tu la mo ina ne o flu mai po vi auro ina wa i me o mo ia pela ina le na mo mai marisi o va nga li la pisa na la le sa mai ala ela vai ai le lilo ia la yo la tomana ia i tonu na te mire na foi mai lo musi o mo toi lo le tanga to le situ mai na to le le situ ia na fai to lo musi o na to mala e fi ko fere tu ia o na to la le no mai ia musi le na fa sa o na to le no yo i le banga le na to fa wina ia le tamai po o le to o le ise no wa fo yo a le fo nei no mala to mo ya o to e la wona me e la to na la se ia le to yo se be lo le fa o lo mo ya ru mo ye fa mo ti o mala to pela o le mali na mala tu de na e le o mo na la le no fa ye tu yo a ni le tu ile o na le ta to mal mala ile po na le wo la wai le tuolo na nganga o isi la mere tau langa langa mai ni tua tau mai sau wai ia ni mana le anu to ia na wala fole ia mo ina ne no lo fole ia le va mai de va me va pene to le forma no e la fa fonga lu il va to ia de o to po le o ke sia no malanga fa pe te ia mata mai lava ia na to man fa ui no mo te no kari si la va ai u fiti o mata to la no to la le to ma dia da ai te mana na o lo ile loto futi fo ia wa man to fo be ni o le sa tonga la vai tanga sei ia fa tsaria o ia pe tsaria la o mana na ta otto mai ia le whanga soronga mari ia puna o mea whapena i le wawai wa li te no ai o mori mau mai lava i le amatang te o malawa te mine ia i la tau whapea ia o la tau manatu i le urele ai se i vanga na ila i tau wa o iei musunga wataria le musunga le ia le lofa le tua ia na liu esele mani ma vea me pasu o file ia wale o foi o te foi o sa wa le va te to e baba ai mama ise o iti o to e fa no longo tu nei la tamai mea i lana o kala mena sa ia o matua i ua i pa ko ia le ni fa tai iti ia wa me la fa pe a ono lai fu i o iti po ia tana tai e fa o leina na fu ina ti lo ia ele fa pe la ko so mo ki ko mangi ia mela na i tatu talo pe no uso ia le te ia malato ma tatu nisi visire o nisi ia no wodina e mo ia e o nisi tatu ma o ainga tis ma dia da ni mo faida na tufa mo ngai pe fa pe ni le ia se mo meli o no mato ni ni o masani fa fa ni sala e mato te tonu mo meni o te lia o le sengo manatu to disagree you must agree to disagree
ai le o le mele o le disagree to agree. Wa e mo mai le ia e talia ia le sengo mana tua. Ia ona fatuela ia. Ai ma waile le unga le Mo i le ai le o le sengo mana tu ai tamo ai o lo tamo fai le fatu se le lenga foi le mai le mena te mana fai ai o mena tamo fai mo i le well mo agree to disagree ai le o le disagree to agree i le wa a tatitilo i le i mana tu the philosophical underpinning le itu em tautia o mela na lo tama mai tu i lo banga le they don't agree to disagree I am more than I disagree to agree e mana o ia tato ka ko yo ya awa tu ia tato awa tu le mela ele tato ia la to wa mo mai la ka le wi nem ka kia so un po ma lucio filosofia nge Lela wa tani ia iti ia wa ta o fatu ma to in also ia lela wo vai tu mo ise wa liu iti lela wa ti ia san wa ti do wa ma san ya misfo ya pe wa mo to foi pese fo ia CD mo foi na po ele au ye ni le mane wa na sali tsinga ia te lo pese na ne fa nga ni e o e karesia o ma o ana tisi la musa o ka tu o fa nga o me fa ye mo me o nga sa na o le taulanga na ia fu so iti te mina ia la o ba tu to le mai ia no la ye la e fonga le la italia iti le agree to disagree ale o le disagree to agree vi ele di o te e tanu ana fai po kala me o te whalongonongo ai i tima o ma fa fina le e se tangata fai po kala me mana ia te le ava foi fa fonga le tunu ia ava te ila ina o vai tu langa ia no fa tai fa le tu e ta pena le tu tangata mai e kaure kaua maniki a poro ia sa no professor te mantua e fa so yesu o la lava na talia lava e fa ola e su ia fa so songa nei la talia mantua mena le fa o pas tu wa solena sa no pon ia o le se senga la si le fiere le se senga o tanto mani o la mi tolu de ia le fa o tringa le de ia Yesu Cristo le na ni tinta la ta ia tu e Manuel ia Maria ia le Yesu na la va tu ia la sauti a por le fa so io lei lo le ia te por me ia e tau fai mai io la mana o te por in ia traditon no tu ia ia va tu Yesu ne ne tu ia te Apollo ia e te tu i fa o tanga le ia on saule ton fai e ia tu Yesu i te tu ia e fai e le me na o ma ia na man lo Yesu i fa so ia o le tau alunga le na o le fa o tanga i bunga sato ia ma le sina mana ia na i ma tofo io ina o tu i tapa ki tsamani ia na sound lo e o e talo i suri ma so ia na fa tu le na o talo ina o mal na talo na ia na mo moya le si o na wile no ana na vai talo me fo ele se ia me fo le ia le lama fo le la fa ana ta ko ia tu tala ia ai la tu le ala le lama ia la tinga ina la lama le fa yo na ni la to mal ala mo ko ia ru fa le moya la ka po pa wala me ia fa fonga fo ia le sunga ia finale ia pulot finale ia iti le tatano ia pe o le tulanga finale ia se anga fia fa tai professor le o wolo fala ia vinha palaudi
So le whainga e tangata I runga le malolo le au ma le pōle. E le whelaflafua inga o le sunga ia iti whainga e tangata le angane, ma tangata ne mo tali tonu I pelo ia. Ia e o whai ai se whasalonga iti na whai aso la e whina le winga le keisle ia ala le pule. Ia e mo toi la langa me umai I runga whina le. Ale me sili na o fia fia ai. Ele ia ma se ango mai ai o le sunga ia iti. Waki dinga fia ai. Waki dinga fia ai. Ale ala vai sa vali ai iti dunga langa tali tonunga. Ia o le sa ilinga o le mea sa o male me tono walman wia le atunu. Ia o son taunanga o si whina le atua tautala I mea tali tonu. I ma whai ana tele tangata le malo langa. Ia alfa malo le o le kousa no elo a fionga professor. I say fai la si nau, fa wau sau nuanga. No, o mai e me tu lai mai. Ya te pena o iti mai si fo ai si fai fa sala. Wo o mana tua ya le te le fai lo tu si le o fo le pe o le fonga le fa pai. So te le o Caroline Levitt. Le iti o te na lu su sang. Ora mo to tio le ua mugi ia tele fo ia te va ave ta wala na fa ko se wal tele ma lusi o le katoliko a lusi o tele o me la fa pe te o me e o me le ua to e o se iti fa pena uma le tele le mo to ai tu la va e taula me tonu ma mai ma fa mo nga tele to fa va le se la ila tole ile ba ngale le democracia le tau de the very liberal le lo e mto tia to reforma na foi la was sui e de tele isi me o isi la toto pa ele na mala au ye ne pero o fa masino I me va pele ile amesala le si fa masino na le no fon pasa la il tende ona na fatolu se le wa tau wala na era na ko se fore no fa masino ai fa sa la fa sa mai fa masino le fa se la tala en fa sa le ti ile la tumba fa ko se le ina sa ro tende o ma sa ro te pena umane ia la wo la so la fa masino la wo malua nga isa tu ya e mo mo me le tele onde o le feito pena me fa pede me la le te fatu I le tatu so le o le tatu ya me la tu se o tala ia se na vo le me se fai la mo wale vai de e pena tu fa mo ya no na wa una ia so sonia con so da to kana bi ina isola yo ia de yo fino nga ia ese male no ma fo e avatu au mai ia umalola ia awa ia ma di la a o le sa o le to fino ia te tauna la tu tadi ai mo ona o le nene tu e mana o ina mai mana o ia tu tu nene le se le te mai ele fa pena na de se ili ile mena ile mi to ia ma fa ni ile to fa le ma le fa le o le tanga te sa o le potsa la ma me lo fa le ale tu le ma ya tato mo ile te de kana ile tali tu de a fa fo le tu ma lo so no professor pero tasi de va en finale ono le tate lunga de kamada peta si le vai nga wa au wharongo nei si te mi whina le wa te wharongo a whina le e mana ia foi el whawhoenga po kalami tat fia foi ai tate e me vina wha mei ia sa matata sa utataro no po mata no ma le tua whina ia pe o tasi le vai nga se whenga ta professor ori tangata sa wha apea mai ta talo mutana no le tua po le aso na whina ngaro de Sorry, wow ia professor tasi na vaenga lo se le mo maru le tunu so se tangata fa menda tatalo matala no male tu ia o nga o malo fia fa longo professor tasi ia sa no mai
o le sina au penga tele no whaonga e ame se fo e au whai e dia. Ia tatu ia wa o te mahala mai fo tatu umana. Ia e whai mai ala le sa fe so tai mane. Ia wa mtu o le tatsang a te talo. Ia tu so le wa ave lu talonga le whali mane. Ia e whona sia umai ai, ia lau whaatai o le vi inga o le tia, ia o lau whaatoisenga. Ia mau mana o. Ia tūlanga lana ia e pei wa o nana ua tala noa mai whai evangelia, ia si uso. He's not an evangelist. Ia wa melani if I just say wa e se wa iso o le mokua pero le nganga ka fasi Mangalo tangata nei le sanuanga Yesu o se me tasi pe dua tau ai tasi pe tolu tau ai lau ngote e fatas nanga vinga wa pepelo la vanle tangata malanga ri konga ile o ya Yesu e ongale le ma bainga ma sangwang nanga vinga no fa ngoni si so le poka la mele o sa lo fa pena o ngofo ma fo fa le di ya wangi ve ma be ke a mo fo finale se di ai se lo fa ya le ai wa un montum tapang me le ya fio Yesu le lang o le nganga pa ia le na mai tato te mafuta pe ma so swan ya tato ia falongo ia wakala mo ku sa o le to ia mama ile tali fa ka ko mo ka o so e ta wa ia nga fo i e foi si uso a fa pe i sanga direct line vole le rupen singa ia mo se to alto te no na tangata te se la fia lau a fionga le professor. Ia afo i o le fai mai ta fiong pa ia e iai ke mi o mai iai pelo feka pepelo. Ia o ko inga pelo feka la ia le wau mai fa se tangata i lato tala noanga ma le atua. Aia te awia, ia whawhitai pe a whai o lai tala noa ma le atua. Ia na tala noa ia lea ma whai le fina ngalo le atua o le hal fina ngalo le atua. Aua e te moli mau pepelo. Ia o a mea ia sau poka la mea tau tai ai. Ngā ori pepelo. Ia no winga, e leo whao ngā ina le atua, lai whao ngā ia whai maa upe ngā sākangi. E momoli pea ma kiriva pepelo e whaanongolongo e whaana wale atua. Ia o ngā kalia i lola ia lea isi o whaana wale atua. Ia o na tangi i loa leo Yesu. Kalo whai. Kalo whai. Ia ngā tau, e le whapela ne te ua o tau hoi pua mana fo mai o tatu whamasino atu. E le ai. O le alawa o manatu ia mawharinga wa o lai fo. Whai mea natu ia manatu ia tatu. Ia o lo whamasino le tu. Ia whamasino o sili lava. O le tu. Ia e le manino lava mi me whapenu ia o tau mama ina fōri. Ni swa fōre tua. Mi se andi mea tatu whaia ma ni tala ia o le tau tō ia. Ni kake e mangiki roki ni me whapenu. Ai au ngai sosoni toi fo inai nauso. Mo ele nei. Ia ngai duma te whenangolango mai la mawa o pokikia. O pokiki la vai o pokiki. Ua mawa e vai na male pedepe ia ainga manuu atu nuu e o ai e kalesia. Ai le mwhaina le se ai le amitonu ia tātou tadia ma tātou malmala mafo i o lai e finau mai ei le situ wa o le malosi na o le whaatem karasi. O le tātou tadia ma tātou whaalongo. I le finau mai le situ pe sao pe se. E tātou whaalongo pe iei o le iei anong tāua mo tātou le angai. E whapena fo ina ia la tau. Ia whaalongo mai fo ima tadia mei e tau te finau tuai. Na pule leo la tau pe whaonga pe le ai. Awa ao ina tū whaatasi manatu te pena isi whainga hawa mo tū. O nā la mo ia le lenga. A whai lava e tau tā lava e sa o ala atu e sao.
ai le manatu la ele si so because there's always two sides of the coin. Mo. E lu la vai e tau la on to si si le ia on fatto e le le se ula manungi se su se filo ile. O tata fia ula i le faso le manu ia a fai fatto ana o manatu o la to i manu e le fia ula le na mo si na mo tau ia va fo man ia pe o le sosani tuna ia i ranga i ma me ane ia manatu ani va pene nani a misoi tonu ka bulu le si vai ya o te no fama fa professor fina nga fo i tato fa so fa sam no na mata pu fa pene na ngole tato te fa malam la maina ia te le mata pu e ringal por kiki a me se la vala fionga de professor de to fama ni so ani venere wa ma to ne fina ya lo fionga professor o le te lo o sa o se ia pe yo de tu langa tasina vaenga fina le se fai fe au Antara final professor ke ofo. E se fai fe au na tusi mai atia. Ia na tusi mo mai fai fe au ia tia fa mai o a world perfect i lungo pen fai lang. Ia sa no fo ala ia le. O no fo ale mo ma fo fa. Ko va ai se fai fe au si dinga pero la makala. E no vai per fai fe au e o kiri ango atu ia na kau fa se e fai mai. Ia to sa ro si tu se fai fa mai o a le wa o si dia tun ta po ai tanga te no ta po ai de tu o fo lo ko a ka fa person eu ai me o fai fa di o final e na fa mam na man le ia le tunu ai le wa o se fai fa o se tanga ta a final le politua o se tanga ta fi e tara no me mo le vi ingo le tu te fi fo lai e vai tu ma fo faunga ia pe ia me ia o pe se loto vi ingo le tu le ingo el pokalame o te atana le vinga o mene mo meo fai fia au kau fase e o mo fai mai o all perfect ka ro ko fai mai o le wo ka o no a ka fa pe mo meo finale o tangata fa pende mo le no po le ai te tara ki a por na fai e sul fa so so mo buli finale ta wa lo i fo mai pena o vai nela i mo meo mene e ta ua lo mene o e se lo fa lo alo o moni o songa kaukala ia kaukala pene mele fai mai ele fiong pa ele tua ia so ani sa o nga e o laile tu fa nga le aso pa wala na a se upo lo kaukala fa perfect ai sa ala perfect como man ko fi au nga le tua alo ia le fa u le o wala nga venga yesu ia o tatou ia na le tala ia tu lava e wei fu tatou ngal venga to fia pio tasina wala fina le te le mai pa matala ai o te no fo ma fo fa o o tara no malo fio to fa manino ia tawa na fa so atu po ako inga filosofia ia mai to inga fa fa pene na ia na tu o le fetalenga ia Yesu o le polo inga sidia the greatest commandment e tau teo e whainu umala mang so na ria leva tatou baptiso atu sofa te mao le alu malenga pai matuala o le e whaila e mai malenga le polo inga le ia ere i eise ere i mautu le tu katoliko ere i mautu isi e kalesia umale mumu mai o le afakaksa wa pe o e ka si tira le na ia fato fa solo mai lo le profundo e fa solo no la wa inde te lo isina la le ka le sire na ina o ta pena rola ia vai nga umani ia wa ma tsoro na tu mata manga ia ila to e o fundo eso la to la tu no ia la uno no faima ma wa una le tu la i o a uma to finga fa fisi au e le faina dal ben ona pe ta o manga ona le wa ye le va no le te a wo do ye no fo fa e te a onga ma o ai ia le fionga le tu le tu fa ia le mana mai ia ma le tele o manatu o le au o la po fo io o le wa pastolo mai na to ona le tu i le mata ofisidi o le taula na ni ponga ni le la yo mai la fa au nei o le ala va di tuai
ai me fai ona de sei de le fatu o le polo inga le na mai e tau te o ele o pe mai a me o na ila tu le o le la o ya o ngai no fonga de ai o le vala uina mo tatu mala I. mo mai a tōna forma Ya, o le mo tā le ya. ua I. ni ai na se mo ia o le vala uina fo ia ni tena ia lua fo ia ma tau nei so sonia tu mo ia mai si foi pasar ona o si me wala tapena o ai me au de I. e no fai fina ranga fo ia o ona o i au mai i tenia na au mai tana ni so ia na fina ranga na o ina to fai fi au ma fare tua mai na to mo tapo sa tele ana ia ole uma le tau tero ta fasol tele ana o tum fa ma tu al termina la lingua ese lo vuoi le posso sala la una alla sota in ela o ma fai ai o tatu to foi rola il fatto le polo in na mai tau no ele fa pito estivana stas mo le lava la ia le vala o ina mo na to te penanga le vala o le mo tatu mala il lallo la o le posso la le so una i meio telecommunication o le ala o matala i rola vanole mo so seisira so seisira wa ana le mene ia ele faina na ida no ni chance fast o mai si ko kana le o lava ida fai evangelia o le fasan o le tala ina fo fina ngalo le tua ya la le ta o tele evangelist le por internet ya o ida o tele na fa na mai ile fa tu la ia mas tele obvio o le tala ino tala le o foi numero ta mai le sa tino le mai wa lua miliona tesi lua torsela lua miliona feita o fai o tan tradicional ya la was la talata ia le tu podemos la musique se la vals e a fe vals la miliona pe miliona insena ia outstato it's all povo o ilunga tolu miliona feita o fai tanga tradicional sa te fa mama unga la ele la ma fu mai la tele medi tira o tatu po kalan fa peni wa o ta wala o kalan ya tasi pe lua ni nganga fai ona o yere musunga le nganga ya o ide ala i se tatu o i o tau no wa tu ala i le fiona pa yere tu ya me o le tena nganga ai le patela wa ya amu ia foi o torefo wa tu sa o fang nei na mai o le na tu so no fa o le fai evangelia le vinga la fam talanga va le temi tonu ale ana na matai o na fai ai no ia le tulanga fina le o sina seleni wa fam snonga le fionga le tete silima la dua temi ale lena mai e doal me de fa pe le contempt of court le lena i ja tu do ia tato ia wa matano falta penanga wa se seleni to tongelo ia tontaia as fail finanga Pela nana na mamuru mai le upuna o le tapu o fapea na mata le mefa mai o perfecta e mo fa mai o le wa ia ala tau unga ia le wa male perfas ia le talina lo sunga fa fenga wa male perfas ia te le la po fela por fe te fatalità se io o la volte metto fai nga palota ia ele aver male per fast da qua ia foi ia to le fo fa male per fast wa kalle per nga pa ia il pepelo la to melo fa ia ole ya you know o medio fasalla it's so powerful ale fatikela ye faunga ina ia ele va pe sa tsiti a tau ia faunga ina le tatigo ole faunga mole vala ina mo tola ai o me foi ni ona fasala la
o fata miliona ma miliona tanga ta muli ya ila ese uma vai por kala ese uma mo radio mo tele shows ore America mo se tunu ya fu ngale i rating sa fu ye to tele tanga tala mata yo ina la yo fo ala meni ya wa vela ma wo o le tulanga fo ele o la tuia le ta o taula ye po kala me the anchor ya ta pe bona kala le o la fiona ya ma ya wa wo o la tulanga na ona to tele o le wa e fi fa fo ya ma ta tonu fo i me ya ta te bon ma o toi o lo ia taua ia tarasi ua ne ia lumaga na foi se nei ua le ua vai tu ia ua matana na uma i lunga e tusai foʻi o le fuaile ia o la ua faaogā mai ai si taga tusi ma ia le upule ka o le cult hero ia i faapetania lava la ia e faia si malosi o pule o na o pule tangata la o mulmuli mtalitomu ye i me vapene ai i de tato wa ye por kala meia e to tele o tangata ye fa fonga ma mulmuli foi ona ele o tole fo ele o ai ele o te sida to le poma le ala mai ele o na o le mori ma o le mori o tama fai e matu i le whaoratanga mon maunea i le anga nei o le tuare iai ai tātou te whaoa loa le tūnanga tau te sawhai lo e sui le mon maunea i anga i mea tātou i alo nuinga o le mena le sa maho fau i le whaisauna o le ua so ele i oe mamisia o kere tari lava o te le tari lava ai na uma fau finale ona o awala la tong vai fa vai ai le pokalame na tamama tina matua ia ole mele te fe te lo fam talanga professor ia a mai nela la van fasal la wi e vai mai le yangi se mata le moto sa movi ngole tu ele ya ma se fa inga na me ele ai se fa pe wa ala fa ya le ki le nga na fai a vai fa so fo i le tu falanganga ia ku fa portiki tu nga fa malam la mai no na mita pu e wa fa fu nga na tamama tina e pu le ala to al me o fa le roto wa ma le pere fasa on le tatalo on le o tapu inga tamama tina iso tato pu kalami fa me le nisi ia ale inicio de ma le per ko fasa ala mo le ma le per le chapi pi ko pu kalami fa me fia afe ai le ma le per le chapi pi ai sia e le ma fai le malo si o le ki apollo tina ia le mana o le tu a professor o nga yesu ina salve sabe ele ia e ga saua ki bunga ma de peka fia o molo fa e sauro fa le lungo lo tapona o le a tele pensinga o le vai tu mera na tu le tele o si ila to ne ia le fa lungo o le no ia te fia ma fo ko nei ko fa tu maulo vai papa ile papa ia Yesu ele se mena ta tu pole si wa fe mai yo wa uma me le ngol ni lo langi na fa tu sei ta tu ia e te le pole ta tu ia ele se me ta tu pole foi na ta tu tele ia ia man ia la tu ma ia ele fu mo a misa ta tu wa ta tu ele si ta tu mo la ngi ma dia da ia va pa fai ta te lango ia ta sia fa tu tuanga ma de fa mo ia de nga te ta tu te fer fani le lo fa le tu ia mo fi de mo tong to bala le ta ia na mo ta tu ma dia da ma le ia vo io mana tu ma li te le la mo tu ele ngatena fai la star fa tai le fa fonga tamam tina me se foi tu mai ele tu a me se foi fa nga to fe de tu o le mele fai la famtalanga to e fo ile tu ile me ma fo na fai fa so ni tai au ile tu langa le na manino mai lungo pe fai langi se tasio video na fa tano ai le sunga ya la udi ile temi le ala i la udi le HPP
te mina i anu ese ma le HRPP. Na fisilingia ai vinga i meia o whanua, ma lisi o whanua, ai mesia ina ua saumea faulea whapeo. Ia le lati finga lea, lua whimalwala. Ia, nela na sau ai vai no la professor Italia laudi dai no pen failang ina foi vo mana ta no te tatou e pa mo tatou mo mau Italia laudi o le mena o matou na mataina meni o lisi o matou na matoa fai ale mena ia awa lava nei mafai o na mamulu se fanua po se tulanga finale o sio manga ai me se tulanga le o lo fasingo manga lo fasingo manga ia o le tulafo no fou le wa fai e matou wa tili ai ona mausali le pui o tatu whanua le whamtalanga na ia peila e uia lai simau mea e sau noa le sunga lauri ai pe tuli ale mea lea o le mausali o whanua whaleanga nu e le mwhaina ese atu se awala po le ako ngā wala le sau noa lauri al te mina lai e lauri lalo ai le alu ese no lauri ma le HRPP te mitonu ale o malo se latu le SSG ale mea lai whaila o whamtalanga professor o lea la watu lai mai lola au li malato vaenga ma fao ngā le mela vale tasi e tua ia ele fionga le te sila tokte tule e pa ia i le sa o tu la fono nei ma ia o lea la koe whafangu mai nei la whafunga le tunu le video lea o ia to tasi lai na te pui a toa a lewa saul kemi na whainga paluta luai wa sui whamtalanga lea la na se le tunu o le na o lava i lato mau len whapea mai. E o e menta ngata su e whapitoa. E to e su e mo meia lea e le forensic o le pisai tato. O le o whai mai le whiona te sili ma le HRPP. Wa mahea ni natu langa. O le wa tātia le unga wa umana mai. Ai rea mai e luma e whasa lau ma le atunu. Au le unga lawa iai. E le ai ma se mea se na whai le HRPP. Nei ma se mea. A le tupe walu e professor e tasi tesi ma le 5 miliona tala. Nongo vinga e tau mai i milionga ma le afa. Na to tongi nei tangata whapitoa. A whai mai New Zealand. Ai su e atu. E le ai ma se mea. Toi fo i lai tuan men mafuena watu whamtalanga i sanuanga laudi. Na ilo le leia laudi e le se mea. Ai wa wha ngā whaporo kiki. Ia se e tu le atu nu kalo whae vaenga le melo su e men nei. Ia la su atu. E le se mea longa winga o le matua pe pelo ai fai man mauti noa a professor. Ia molo fo i o le masa salo la. O le se skam tikianga masa salo se. O si marosio. Masa salo fa se. Ia a le moni la vai. Wa le lei ia cha uia wa le lei wa fai wa le lei wa fai ia le se tau tali tu ai le tele le tu ai ia le la wa ma le na fai au le o le ala se me o le ala se me tu mo le te fita no la vai se ai sei danga na wa le wo mo ta mai o le monia telefone e o matalo e ma se me talo noi vai le se tem ya o le sa ni de solution fitu e fa pe su e phone ya e de orona tu le le tu inga phone le la tu wa na o tu la va pe uma o le la mai tu tar fa tau e talo no ave le tu e committire o tu ia mari tu la phone le ia me se la le mo tu la phone ia le mena mi helu vai to le tau wina ia ta ilo ia pe tau una le wa vai le mo se lu vai to ia ono na ta wala be ia ta tu te va ai ia le fanga solonga le ia a fa pela wa o tem tonu ne tau fa au no ma le poti le forensic audit to ai se vanga na uma palota peto tau nu peto fa au le fast ia peto e tu lai metu e pula na vai ia ona la mai lo tau fia le ma mai lu mala e tau na mai lu ma ia i le pare bene e se si do komiti
ona o tupe ia fa uri tupe fast le miliona lima se la len fa tupe o na tupe le tu visa tax e tsauna na mana mai ia o le lumo salva sinebe mo ne o lava ia o ofia lava o fa dia da wai uma foi mele o muy ia le la o mo fo ia disse o le tala ina foi pele ma puevo foi no foi fusuanga la ala uti o tu hore ma ata foi masi lo me ula la ia ia ele ia o me la se foi tane fa pia o le fai o nime ai o mo fu to u tu ia o era ia ona io non taro fare ia e se tavo e vai ia non tavo le conference ori ia matatu ia ma matata ia le mo le ala ia fati no ina la go o ia tenga malo tu lai mai mi sam tanga ruenga ia marfa nga ina o tupe ia mo ele nga to no nga tupe of so ia bat ia mai tatu pa ia pe o nai io marisime o lela fai palo wo le no po fe wo o ile me foi le anti corruption tribunal le mo to foi me mani to ninga long le na fai si de ma o le de so le po panan na mai a ho le o le no po fe fai na me a no uma ia o le tar fengai dale lo so manga profe tar fengai dal ta puna mon matu sili le abat o le fisili le abat lo fenga professor le ale se senga la ita la fu mal ayafu o le matawa mai tawat o le ita la fu ia o le mafu mai meia mala to wo fai nei to inga se nei ia no wa mai wa ratuna milionga lima sala afeta la le ale no o le kalafu ile foi vai ko le kalafu le ale afina le EPC fa la milionga le ane koe kau whaale kako paua. A le ngau esele chapipi o profiki le kako IPC le lima po le ono ea midionga tala. Na winga la whamtalanga. O le ana e se senga nei mea lai ka lafu ma lai yafu. Te mi nei ringi ngal venga vanga la udio whaia. A lai to tongi an malo. Na ana winga ngā mea. O le aitu. Ia tauti fo ia ile mea fua mai e o no le whapetania. Only it's a translation from credit. Ya matua la tusa lea o se o sau papel de walu sa monga ile le waialu te toma pete samo. Ya moi wa faiale fai no fenga ma na tulo te mo te toma ya fa pe ya na tele to faola tula wa tala ni fai mai to faola mai la ni no tupe ia pole tonga pole ya na nera na cha ole ni pole chance ia o tele la vala o no fa sa mo la vai no to mai te na sia ole anga wai va tua ia ele to mena foto o le whainga whaavaile iei whaatama o inga le tautio o ia how economics work, how the economy functions. E whaongālai mo melu o ngā tupu ina whaatū mo meu wharitupu. Ia por mālo fo i pēwhani mo. Mana ola e maisitama o inga maisitama o inga mai ki tōnu o wharabutonga umani. O le whaamoe moe lawa ia toi whaole tupe waires tupe oi. O tipere uma toi faole ali o me i le puno le i le mataba i le puno mai i le fa sana puno pe moisi o le mana ia ia so bela na ta o le tara fule ia e saula vala on toi faole le la ta tuti ia ona so o mai le ia male ia markamale o le ayaf Ale yo ola lo paso ai af. Che to fo e to le talaf.
Mana tua lena o whamatalaina, e le video lena whamatala la uli, ia mea umaia whina le lai malu puipuia. A le wa mai lo te tonu. O mai loa, mana o loe e tue su e mene, nea la na tue e tasi te simale 5 miliona tā la le tupe nā luai. O le pesini na, ma le manea le whamanga loa whionga. Ia wālawa le ai tā lafu ia na latu le whaitwhengainga, pe te a samo whina le ia mo miere se leni le umale to tongi la la la. Ia o le ala wa sau nei le unga le ta la fu le na whai vaenga le tasi te si mare 5 miliona ta la. E le ai ma se mea se na whai le chapipi. Fa whelanto e tongi le ta la fu le. E to tongi tangata ne le vaenga whai lea o le lato teita inga. O e to tongi a tu pele malo. Tu pele tunu un professor. E o le matofo o le ni le mai le packet. Jola le pakiti o le tupele o tisa o se tupe whaanganga mato ele o se it's not real but it's an estimate tisa le tupele whaanganga e whaanga i o iei ma wha tupe i a le sfururua masina o le te eina la le tupele a le tupe mo le tolu awa pe miliona wa te milene o wa miliona pakiti le iei e su e mai la i la fonga le banga mo muana le bo le te le tama inga le la fon o le fsiri o i tongina la fon o ma e tiki mai i le a pe le tfinga ruenga ia vese mai le income tax ia pe fai op sinisi mai si le o mai o ala tu pe ia mai fa foto fa mori ala i le vanga te le ala mo e aru toni ia o lon vinga la a ola ina mai le tu pe le tasi mai le lima to foi sa lima se lau va fe na matai le forensic ai o mai dispaketi o miliona ona miliona la ia ma afa tasi ma 5 miliona le walu ia tupe a o ma tupe ale tunu le o mai i le au faila fonga tatu ma mai le so i le umanela ai pe sao pe se fai uma tau na wa tau na po na ma sta di tau na meso suela ia ona o le tere na mene uma to evatu tonu o le pare mene i no meta o actual sa e to evatu mai tonu le lipoti o le faonga i no me uma lava nei o tupe ia le na to fa mentanga ruanga eso i fatino ina la ona tu na ina ia moutino le pare mene mi sera komito tupe o le na sa o ma fa ma ia ai le to le tonu e tauna ave uma fa ma ni rau tastus e kaunga audit uma ia fai uma le vat ma ia fa ma oni o le sa o le ta na ina o ina so ina le vai na le na ta of toy le e la walu le lua o te lopo a me tusi le koti ia toi ma le miliona le to vat al nei la vai se me lonu ina e accountable la le ma lo le ye nei nga i le tunu e ala il parlamenti wa tauna mai tonu e fa ma dia na su e na fa ma an sala ko de lenga le tau le o ki kai le audita ia meni ia a faila su e tu re fa ma ia lo nu e tanga te tauna a fia meni dia me sala o por parmia poi la tua por mista wa e rin fa na best meni le fui e tupu ia tunu le o fa salia misina America ma tunu o le malo sia le o le fatin grass e o mai fa e to muri to ia te o fa un mo fa la asu finga malo to mai tunu to e pa to fa o me ne ia o mo ia o le eden funa e de ano tu la funu ia la to le me fa yen ma dia o tupe e se tupe fast o le mena ton fa ma e se tupe fast e se tupe le chapipi o tupe o na this is taxpayers money atato umala e apawa wa tulanga ia tu le me finga malo le la tu singa au tu ia lu finufi le no fa so ia le tama ai ngole tu singa fa vai mo tu awa ia tulanga ia na vawa male ai they are the custodians of the wealth or I fa pero what you become the prodigal son ele ro la tu pe o le tari fa mo o hoi pe o le ko ke ai wo la o me ro ka ma o le tama ai ngalo tama ina so le sala na ro la ia
o se va ia o ana le ai fa tasia ia le tali ile fa mo me e po asi tulu ile na ngona se la bela na fa pe tau fe lo le tali o le tali o le tamalo fa mo pe fo le tau fe lo tamana malona tali ia ato tele la voli ia te fa longo fe me le kauso inkama lo ngalo fa matalanga e kau fe lo la le fa mo me a finale la tali to ina le anga la ko me to ina ia fe pe complain le un matua ia ele pe la va se mangu karunga ale va ko le va mai le ia a me se fo ia ale vinga la fa matalanga ia amele kupunge ia le kausuangi ia tu lo wa professor de me te atai foi nale I winga tangata o le ala ma ne ia so longa lo fa ma no ai tala ia da nganga pokalame ono ale kasi malima video anga avenga ku pe mai ai fuala akanga ka ma ku kuasa mo la sioki wasilia tu la to mero fa Ia no foi os camare que o maso salo ia o teu foi a miso la sa ia todo que be ma la audi ile time hanga yo ini na la te lo la na fai ai lunga fofonga mai o fa fen fa ngoni seranga papala ia fo ini ni la pele penga ini fa mo fa ia paula va ele a toto ole tau tonga ia for finance they were part of it ile te vida tu na to in le la o lo ile si tu ia te foi o tu mo mesi mana ole su na na va tau fai la va se masi ia le mo mo ile se me e fe lo la fie me le sa no fie me ala uri le mo mana sa no mai le video le mo le mau ia na sa no mo tino ala uri o lai malu le fanua falenga nu o tu la fonu ne la to fai wa tili ento fa mausali e de ma fai lava ya ale la wa fai ne su enga ya le sa no fie me na pa orta la fie me na fai me no mar fai nga palota fa me sa no nga te mai tai pale bia o lo malu fanua falenga nu ya lo mai le na ale meren ma foi na fai ya sa no professor na foi sa no to su fulu la wa la ele se la pole fola ia no le ole nau lava ina ia se o nau tate le ia nena o sa o so le me ikurike ia o le sta o tupe ia o le sensible ele ni tupe fast to le forma o me se fa fo ele ni tupe le sa pipi o tupe o na it's your money it's my money well mo me this I'm for my production afinal ia le para bem ba ia mo tele o tunu malo losi ele tonu bem o pone fa ele sei a você se tu ia to liu wa tu me o mele tu Ola tu foi lá no mai tonu leo tu palmene mo ese ao mai. E na ola tu na ni tu si be sei tu lo. You are only there as a custodian. And with the vision to distribute family work le tu. Anything that vai mo tu le mai ala ina uma lo vala wini. E ku ma me e ku ma ka ku me tu sala sa noanga adela fai nga palot. Ia tatu ana paloka mai ni tatu sui tau si mea e lo ni sui fai mea. Fatano fatlo sunga RTS, ia fata si mai se tasi peo paanga tu mau tatu pokalami sunga RTS. Fa mai RTS, se o le kamai kinkikinga e dua kausanga ni makua ingoa ia masau salu. Ia le wata mai RTS. Ia le matua le wali ia. O lua kausanga ali. Fa peta ita yo fa pe o lua kai fase furu kausanga. I ko kongo le pale mengeria le fa mea ches. Ngar kai dua kausanga ma kuas kinkikinga. Se yo na sa fa wa pero sa nang se yo le ita la fu le ma le aya fu le. Ia o tsala le ita la fu la na lela o manila fa mtala tu le ita la fu le o tu le tu o tu pe o ma. Ia so lo la ia ma aya. Oi.
o kia ka mau. Yeah. Nana wale ave loa o me tausine. So you are no longer a custodian. Someone to take care, look after the wealth. You're like a shepherd. O yo leo mamo. Leo tofi o ba aile lele la mamo. Ya lela wo ele leo mamo lo. Wo e mamo. Ya, uma foi na oficina, professor. Wala ba yan? Lela wo ele you're no longer a custodian, but now you have become a predator. Then the yala o luko na ye ya wa lela ina fona la tule le mambo e se ma ave ese mo tele o manu fala fuana ya lela wo wale ai neni luko awa solo mo you become the major predator. Yeah, ole iunga la o ye na ai mamo fare pui ole iunga wa le ma si so la o ai mamo le ba si da tu i tatu tal no fo ida wa ya da mi se tu ia tu no uma la vale tu mai ne le ia mi si sa mai uma li uma vala wina sei vai ku wa mai mu de ko de si mo ia Walewa o VBC le tu no lava yasu. Ya, ena fa mai fa mesunga ya RTS. E fa pe fair le sika I lima sa wa fele sa abesia mo le warehouse le au kilangi. O le kangaka o le kanga ai wa na tu pe professor. Ma le fa sidi le ave te sidi taia. Ya sa no po le asi. Mantua sai mere tu fa pe a te pe o bene le uta me lu se la onde sala inside wa elen tupe ana tonga le tu lai mai fa tete na I do monia la infa monia wo mana to fa la lo to la wi ne la ba lu la lo tu la fo no lo fa ama wa fo da man this monia fa po me ta o fringe benefits yeah listen no you te o lo fa sala tu wa mo it's todo ile afu le tu yeah on le lo le o se le ma mo le wa ve o le ai ma mo se tu then you become instead of ke pela mele tata no ile mo ta la fu fai o ma fa se ya ni tanda no ya le mo lo ma ne ya tere mele o le ai ya ma ne foi le sua fale wa fai ngo ai o le ai ma moi ya ono ngala foi ni ma moi lo poni ma moi mai ya poni ma moi ya wa le fai mai sa mo le wa o sol ai ma moi e fa ga mai ai pa ma moi le wa ave male atu ya fa mai le sunga ya finale la loifi você esse mal massa solo você esse mal massa solo a ole loto wa palpala mal manao mawai se ala e ngau ia satani mania fina ngalo le Samoa ono valu lima me Samoa ono valu lima o fau ngale nga uma lavanga ala uli ya Dr. Tule e pamale e chapipi le wa mai wai tu pele tunu ile su ina onga osi kenge lava anga sala oi o masa salvat ya o langa mai fina ngalo le tusi fa fonga mai ya wa loke ya le Pio le angan mata pulia, watasi le awala anga pinta fa soa fa e at tantonu ole manam nama se mata professor so ni final ta to malu. Ole mana ya la media ole ai mamoi no atu to no tausi mamoi e mo fe ai mamoi no ngovinga. E de se mele de mele a mesala tu pe le wa ave le wa house le o yakidan le wa ratum ale am se mea. Le fo tele no umara fanga le batu ai a kope yo milionga le ala tu eta no matam ta pu ile mele le ole ala vai e ko kongi ala uri mala ko do se furu le yende por la tos furu vale le e rengi la con alvenga foi a professor ola se ma moira ka un menga po ala ko me kausi le ni me kausi ya ono woman sai ni ma fai tau tonga ona tau la le fai pu de lo ia
e le mfaina na o ese mai la lo familia na o le tulanga ia la ia o na o la toilo o le aini e le to aini o la tu tofi se vanga na ila le mai tonu bana pa me la e o ngai o komiti fa palmeni le la vole o suia nisi fono vole lo la pola me ia on me fo ia ta itsa pe ta no fo mata ma fo va peso le ngar ko ngira va a le so ngar wa sai ia e matola o tala ia so se mo mo da fue o nari le le mo ni bela na i bota wan fata apede par bene pe mo le ma tau dia foi al mede i a tu tu no o la mala lei o la to fai pule vo mo fu sei ni la malo o la to fai pule filia o tu malo la mala lei e ta wai ni mele na a ese fia me la to ni ma to dia sa nga lui la to swimming star a vese mai fia me swimming star a vese ma to afale sunga ya laki ya ma sunga ya lauli ya ma tameta ya fina mulipola ana rosa ia ma le sunga ya onsemo po le to fa yo le fionga ya to lupe a be se marto faria ma la to le leo ese nei ma to dia la final professor le ta to te malama i le tu langa e be ese o e pe fa maro lo o no lai se me ala su e mo pe fa maunian ko ba ko con le va ngalia e di fa pena a be ese sa o fia me na vole no ne le tu no po le ko nga ku le ku mai po le kuangai wanu abese kusa ede kanko kongia professor mane mana ai o fiembe ye le marsi angana che abese ai to finista ya masu sa na la sa o le la fa e wo en fa ai le ese marsi anga ya fiembe abese to fe pule e le ese marsi anga ona o fa pule nei o fere tu te fa pule ne fi me palota na palota o le la na o la ki o le ila lo fonds de la ma fatile na pe le fa ya o le paule le ngala e ila to na bombene komiti fa palme ya le o ye fono bo le se me ya e lo nu ngala bo le ya ma se me bo le ya na ma se me wa o le fa ya de tuanga ia o no la to tute ia o le ngai pe fa le fono pe de ya le la fa fa tsa longa ma me ya o la to la ia le la o ve visi solo ni ua te tau e lava ona toi o whai paro te stemira te mai. Se stemira te mai ua whasi umi o ka ami muni ka te leire me te ona whai asa o le ai ona masi anga ia le ia me na te ABC ai le tofi minsta, wan minsta lango. Ai nei ai le whai ona ia ABC ia tofi whai pule ona whai pule sa fili mai. E le tunu i tumaro i on mena pe ona malama i o i le tūlanga na i e wa wina ngasi ngasi. O i wa leise fo o taulo ona tatu o e whai palota. Wa leisa le wo whalo sa o malama tu le toi whanolongo tuma whai tau o tufu i nei e o mai tolu masina te pena i le palota pe whata pena i le whai ungo yundi. Pe a whai pe a le pasi ta whata lulu. Yo lai o ku seta lo ngo ke to pa ton foi pano ale wa le go vai to ale o sa ni mai e chapi o foi o ya la o ni la o bo le na pale no pa fanga la o ni balan vai o okay SJ for me SJ ko ai ma mo po ama mo finge wa ki de ngo mi biki de SJ o de biki ngai o se fai do kala goi wa kele ni ma ko se ngari wa fa mai ya le tadu paule me lai tausi ele fast low o stupid party o le kele o pepe mo ka fa le ma ne vi fina ngalo tu mai ele tu no kadi foi ya ka kadi ya ala mai ya sao na moni la va sao ya ele fai o manato ia ma tu foi era chato fa mindelo ma chato foi tudo o ia mama chato arro no lango ya tinga foi na
ele ti fia fai ai le fai o le tau teo la vai i fai un lo malo ola ni le pele tu mo ye na fa no pe fa ni ele bona ia ma le ia tatu talonga o fa amal malam mai be ni ina ia mo fo mal malam mai ia me se foi la tu le palme ia ma tapo inga ma le tu mo le tu ma ne poi fina ngalua pua o lele sa veari mai awane i toe vale tu ni maina sio tato malo i nei i toe ngata le aro lofa nga o le fuinga lava o la ko kanga wa o la ko kama o ainga o ova lava le ayafu ia pe o la ngona na e fai o toe le fesini le hawa sa ile tunu e sala ni sai wa ele ni la tombe o me tato e te na lo fa no o le pa mai wa o le bena ile le wi fa mo sala le wi fa mo na matua sai ya le tama matua no to fo no sa o la o matua de si ole ina o toi au mai toi tadia toi vai toi ina folo wa lo na tadi ile na sa fo va le alu o ti le toi ola me uma ai o sai na tam le tama matua ona ole tama wa ina de fa sai na le tunu ina fa peni sala in sai wa me o me Nela na ia fa pe o ai la vai tu la me tosi ile o ie na puata ma fai nga po le ma le en matipia ai o ai la vai tu la ima ia tau tu na le vala una vai tu pa me pe la sau tonu na e tu ma wa le e ia ten pe su ia ma e alu le fale fai si singa do as la una tau e pe o le sosoni tu le ma nei e tatu to te le lava le hae mai lava o le meanga ka ai afu le fai ala o ni mala to vaenga e ma nei no sa noanga le professor le no te fa uma to ile ni ta pule ia o le tali fa mo ia le na fai se un tama ia o le ana fai le paki ia ko fa o fulo fukele ko pe fo le man ia sa i lo kamba ko le na sa no nei lava ia fina le yang tadi dia tu ina wia me umai ya ya tu mana mele watu in fa pe mai fa pe la mo itala de fa pe la tala tu ina na tali fa mo me sa wia oi sa o me umai ya sa har mo oi ko malala el ke fi de mu ai ba yo tadi wa me ko ko me fa mo o me nga oi ya el yer kam male ko malala Ola wadi umalaya le ayafu e kakawa ngau me kango malala ya o tele simta pu kakawinga o le o manta to famtalanga e si po kala no te tat te to fiesa no tasi de la se professor le on ma le ya le ono le on tu ya ese le chile on la ya ona e ata uye tonu le lo famu tu ba le tua male fa le no sanga chaya nei fa ma ka ya ese era male tu langa nai ai le fa pela le ave ese wa o tebine ya o tu la fono mo ai so di no tu la ya o mai fonga mai si fa ma mai ai ya no tau ya de ya o la pio beni no no o la pela na o mai fo o fa pui ya po dare fa ele aro ese mai lai mena ele aro ese mai mena wa ole tu ora vai ina che fa umatia le tino fa the natural body na kano tino le che fa san ma saule ye ai ole tu fo ina che fa ya mari un ole wanga the spirit wow ye ona de marsi le e ola le ia tātou. O me sila nan tāu I le anga I luma mō tātou. I ngā runga umeni tō te whaia. Wa e ora te me wala au mai ai ne di ia e nai arua le nā oe ia. E te tari fo ia ia. Ia o le ia I nei mea. Ia pei o le tāuana nā ia te tāu te rafi. I nei e tātou so ia. Pei ar whea tāua le nā tau so atuai.
o le oi kaunga malala. Matoria foi o kaunga malala i le lako pokalamenga o le ola toi ola foto ina. Manua le vala au mai le tua. E koe o ngā e koe whaafou, e matoi whaola ina i rātou. Ia wani mena nana o kaunga malala. E whai he pokalame. Nena wali po e mai a le vi inga le tua mai le ola toi foto ina. Le matua i maua lunga le vi inga le tua maua mai i dau vaenga lea sa i taunga malala. I kau whai ngaka ngā kemi. Ono lea. O tā leni la iai. Nongo minga o tangata nei. I leo whapmei le tara to ina na ngā kari i a. Tangata whase ina te apo. Mai le ia wa a mai le a whinga le ia le. E mai le ia tele. La whene pulpul tele. Whinga le pulpulu ai le. Ia a mai ma le ia koe pē ma le povi. Ke ropo le māmoe po le povi. Ia me lona to ina. I siang kari i le. Ia o a umma me wa mai mau kamala. Aru ia mai oi kaunga malala. Ai ngofo oi mai me o koe. O le mela le kemingi. E whapena umal mele tu mai vaenga la. Uri mal vaenga fia me. Ia mela rea. O le fia te siri fia me. I mali ia i o mea ia wa koe. Kako aru ai a o mea ia. Kua aru malaka mai o. Pena le tūlanga nā ua wha umaritam tā upuna. Whaftai tele a professor mo le. Na sika mai mea lei runga aku le na e sao noa ai. E whangaunga i sa la eru fast food tau sanga. Ia o whakamira mito le vau. O sa maha venga sao no ma fau. O mose ma arona. Ia o nā uana sa tai mai mose ia a misi foi arona. O mai ala ia lea. Ia ai na whau au e fina le sunga ia Yosua. Whauawi whina le. E whauringa mai la temi nei, i na saunga re e tapi pire, sau fast food tau sanga na, mai la i nei toi ina mātua ia to whilau ma whina le ma le matoto li i a whina le a vaai. Ia le toto li i le ia to whilau ma le aro li i a vaai. Na mai ai nei toi ina le, ia se yo o mai al temi wa tau nuu mai. Ia lo whauau mai tu le epa i kanana. Leo si ti ai tato. Peina o mena le toi fiva, toi mana o le tunu. Toi meni tangata whapena, tangata le lei, tangata totoa, tangata manuia i le tunu. Ia, au ngā fwoi mei o te tupu a professor, le ese me tupua, toi whai ai le. Ma toi fwoi te min tata tano ai, o le ka avanga kaua leo le avio ka ngaka kaloka, ka ngaka whai. Ka ngaka whai awala whala tua, ave kaloka. Ia, a le arau vai tu temi nei. Ia newa sa o ale mea sa tantanu ai do whiunga. Ni ki o fui a or vaenga le whaime whale ai do pāroka. Ia, so ia. E sen manu. E re whenga whia nei. Nisi fui a whaimi to whia o i se to whinga tau roa. Te pera whai tatia ia i si walauina o aure iai. Ai tu tamrono tu fe e tu mama ina e cha o na vai cha te mafo fo pe e lo kore de papel watch ia ai va pere tu sa umana ta to o si e se era to ia ai a o subina ta o mo ta to mo ranga ina ia mo se ai mo tu pulanga ia cha ia we're looking at the future posterity ape ina ia umatatu ai fa o fasuto sangare na e saunoi ia sa le o fasuto sangare na vai ni foi o tu lai meri chapi ia rena o suide ia atonu le la to mutaris fasuto sangfo bo ile pe o na te o yesu swinga pe to na ro meri chapi ia e moni lava la e le i alu mose e whatou le aveino le taitaino whanonga sarai. Ia ai ona o le talai o masani o mea uma lava. E lai lava si le fia i mea uma e iei whare tau i mea uma wana e tau ki rol nei a le leu stai o mofu no whaki e le tua e no fumata. Mo ine ne. Ne kunai le vai. Ai mena le fina ngalo ine. Ia, ni tua. O le na ngalo ai le fina de sia ni na wa o le fa mau mau. To ho ile no fina na tanga tatu talwa. O mele this eternal. Le upu. Le upu fa va.
o le leo sai hola na ona fa mo mau e fa mau a ona te me to ilo ai me umani ya o le sina me nai wa fina ngo fo na mo fa o le au a tambai fo ile mutapsisi na la ina le o ia mosini ile ai tama ina na fa va ai le ia ai o man sa ni le tua ia le mamo fo le o man sa ni le tua ia tau na fo le ia Yosua mo ia o le tatou fo la ia va ai ne te mi fa ma fo fo ia matua la na ia la va te mu se ia ola va ina ona mo vala ule tua ia mo se ia o ye o le mesiria le sifa o ta ua ia Yosua lesa faia tu ia i whanonga Israel fili fili po fea po aitu te tapua ia a oa umalo ai e mātou te tapua i le tua mātou te munu le tu as for me and my household we shall serve the Lord isn't it tia nan ia o to inga la ngona na e mo mo na fa fonga na fa fonga ho ni le o na ia le na ro Yesua e fa pena ho ina i le mele la tu la i mo finga palota de mo de to fo wa le na mata ono wingo le to fo le na fo finga o le tu ia mo te i siria tu le ia o le tino te tai le nei o lo te gar su le e o mano pa inga na o mano i le la yo tala no atua i le langi te tai le ia o Donald Trump na la ba se ia pensalo e ba ona fa mai ai o mano fa ia ba le ia de tu o tino se tai ia i le o ia lu ia le fo tato va ia fo le maro si le no ia so le nei ia pena ho ba le fa su lu le soina ya ala la va ir na ru fale tu ola ye cha wa mano ta tu e ni mala ya ye va la ya tu a olo la ina tino mai stem ia ona fa tu alo ia tu le po ai la wa ona fiunga ya lo fo le o le fo ia ona ta pena ba ia po si so mai tu ala tu ye pu le va ya ai mu ta ya su o le fast food sanga la le mana nen lu mana e fa ma io e fa pena tu mau pe i le fang fa vai denta e no fa ta o mai e na to ina ai na to wa ai den am ta mai no to filau ala to malo vani e hicha pipi e le fa so me ya fa o mo e de pisini de an matu senga le fe mai to le fua e fiku ia Kate ale kanga malala o lungu mele fiera wa ile le au fau matoria e se furto le ia la fe mai to le fua ma kwa ponsa en ur kala ya mo se malo au ko que no que le to mai tal moto de kusi ko pe paru ya be yo tu langa na ma ya sa no fa ya o tawana o tatu ia ni ia na manu tatu tu tango fia ia le tatu sidi ora se mi sunga ia nga ia mo tatu ia tatu le ato tu ia me anona ia mo le fa fonga anga fo ia tatu pa tu mo tamam tina matu ia mo le anga i mo le e wa e te ausia lo le ono lima fa so solo atu ai no se fu vai o i na fa tai ai le ia ben lo so fu mo wa o monisia so fa po ia na lo fa na le ia ile anga i fa so solo i lo mo fu le mo le bala winda e pe ona i bela ai ta wa le mai vai te telefono ma fo pe i le tele o me e o la o tele o la tupulanga o vai o tele na tele mali wa le o me ia to i lo on subat ia cha wala ia o ani sia so ia o lo va fixe fu ia na fa tai ia wa
wasanga tele a whaftai i mwere nā lo whama mea umara vai i le wala awina you know, every breath that you take in yasa umara ole manava la ole manava whaftai i le lo foreri ole te aula la tau te fia watu na iso tato uso nei se manava o ye o ave ye le manava i leri e le ngaka le manava le sauanga le se o tamaya ya mosignolo a pakile lui a te banga e wato ina le ai se le mando si kasi le tangata e whawinganga le whanganga le afiong pa ia le atua e mo moni ai mo upu tasi nei pa tele no na sao tono de venga le atua le karisika kuliko le afionga ia pa tele lui te banga ia olana tala le bo sa no apito e fiena yo manava alanga sa no vai pito e fio la ai e toi ia longo vinga ia ave ia de no ai ma fo fa o to ia ai afu ai ko e fia ko la ai ai mai fa ko ese me da tunu ia la kun ma ko fisili da to ne fitau li martato temile to e professor fa materia o le singa nga o sa me na mato fia fisili to ai o te le wa ma le per fast wa lava fina e ma le per le vaanga le ane na fa finga wa lava fina e botadi mai te le fisili ale tu nanga le o popole te sunga ya la uri i le mele wo fo fina le wotati e nei le ngata o le ato e usu le fono ale atu no po le aso lusu ma fito me ya te dopo e wale ma spasa la ale pe de usa no lo fio professor pion bena le tau fa longo ti ai ya le ngata le nato e usu le fontanga ale atu no fono usu le atu no al popo le ngane le popo le laudi i le swinga le na ia le wanga i fie me ma la to va ngai e ave ese de fatansia fam senonga fai unga pola me tanga fai fong fitalai le pe tauna ese o bana na fa au mano na le sa bali le nga venga a le wa ve ma mea wa li fa mai te mai tai pale mia le tua angai ia se tangata a ve ma la fo mai ese filfilinga la to se tangata fai ma fong fitalai a me na tupu ne so le matua le o har sunga la udi ese meu fefe aia wa le vai nai to tono nei meu porkiki ese meu fefe te le suiria nganga i fo i maunga toru wa fefe ai ese me ta utia tupu mai mea fa pe ne ore ore motai o palvene ore le tsaia ia o le mustale ia ola nai o la le ai rola con tsala ia wa pe na paunal marsianga la pi mai a veselo ni bole ia ni sembe wa tu malunga ia wo ia o moni ro ia wa sa no fa mo tse ma fo ia ona e ia ma fo anga ia lena mana o isi ia malana ka penete ina i ko pipi sui de fon talai ona ni tse baba ia a to ma na tu lava ia ona lava e no nganga ia tu la ia tu la fon o tu ia o le vai no fa singa ia mfandu ia mo tona mina mia no va to a faila a te i ua al besele fon talai na lus fu lo le o mo tinola o le mea la e no o to e va ai fa it's something that is hidden it's a hidden agenda like to ina ia pasie tu la fon ia ma a besele fon talai lo no pai no palo e moni lava la ele atoa le la esi e la esi tiel tasi ai o le tasi ana e mafai ona liliula na parota pe bele tupu le parota sei ia tumoa lolo ia lolo e mafai lava la ona ese Swiss tasi re tapipi fa popolo ia i mal parota lo ia o la wa faina la wa tu de tasina ona mo lo le lu va tu e su yende ia den ma na o
wa mo mai ni mene e ta fai ya ne mau atu yeah that's a hidden agenda ka kere o a wa tu e na na vede si na fa pe o ma o ya la o mai ai e tu se le ya e o la tu uma na fast e ta sian bele no mai tonu le na mai tonu mai su le ni tu fa fo ya a sisi wala o ba uti ya chama ya o le recha pipi wa a fai e tofisi se recha pipi ia pe to lua ni si o ese wa lunga sui ese fong talai ma le sui fong talai ia ona tiri lavla ia ona fai titi no numero a recha pipi e pe au ia ona tula i mero si sulanga na ia tafu ti ma o wala vane i tasi e palota ese mai wa tasi palota ese ia na sui umana i le mole le ai ala ia masanga le na fina o ai mata le foi professor o le marchi anga le ala o le fun fitalai o la na marchi anga fun fitalai ese lola le fun fitalai ia ona mo i lole yo masa salonga le pe le sa no lo fionga ia o le me le lua vai tolu ia tasi da vol su le chapipi ona mo le lua vai tolu pasi ai ia ai o la ngona na tupu ai le tupu le mele we le temine o le mele we le tupu nei wa langa fefe laudi wa te tali tonu e sa ro fonga fetalai o la rola o li malvanga to e fai nga parota awa o le fonga fetalai o le pulena e batu yai le fatonunga o le ala te loa wa matoli la au na fafau e to e tau ai lava ia le na faua le ala le te loa u pa ma fafau tase nai tu sa fefe ai ia de sa popole ai le sa no alo fianga professor a leo te vai atu la uli di fiki ai vai tau no ma ro fonga fetalai fo fai lon meta una fai o ai tau to e fai nga palota o le asafa ile tunu atoa ko yo ma le tunu tua ai kasi alva anga le wala to fai le bia wa ese fia mer va anga le o le ai se la ko ngo a finga le ka o le ropo la e mo musico e mai la lo fie me e to e fo i mai ya me mo mo anga e fai e fo scalai pesau pe fa pe o taita se fonga fetalai la uni marco vaenga o ngofo file mu ko fie me a ko dio sky o fa fenga palok mana ia mata upule o tata o ia lo fionga lo fesa mata o dia foi o leana na tupule le tulanga leana na fa malolo mai ia le fionga tata sili ia fa pe foi fa lo tusi ia le pule pole hero ne pokalang ona mai i le fa pe wa o amio le tau pulea i te tono le wa tau mama ina ai i al palmene. A o lea la sa au mai e le fonga fetalai ia le whaatu mai o le lafo. E wha malolo ai ia le fionga tai sili wha pia le hero. A o lea la wa uma fo i ona whaile anga luenga le utoi fo i mai e le iman malo. Ia o e iai ia tangi ia le e iai tusi ale HRPP le sa ave le fonga fetalai ona o amionga le taupulea lea na fai e sui o le fasa e a mata mai i le wapako i le sui palemia pe mana ia le wapako wa e vavel na mala ma umatangata i le faingo le wapako lea ia tasin na tangi sa au mai e le fonga fetalai ia ma au mai ngau fa o ia a le HRPP o la tusi sa vatu fonga fetalai ma le au mai ngā whaasau di tū la fono o whana la auli to tonu le atunu tasina tusia a HRPP e iai la mai isi mea o le manatuaina isi mea o le si mea e peila o le whaipule lea o whepulea ai lea wa moria nei ia watau wa lea matau mama ina i foi ia le palmene tūlanga e ui lava ina le iau mai ia mwhaatinoin e iai la mai isi mea na ave ai le o mai taimi nei ele au mai ele fonga fetalai lunga tusi le ana avatu ia te ia a ole mea watatau na fai watatau fo ina fa malolo tangata ia tusi atu ai ia leanga o lea ua tau mama ina i fo i le palemene i lau fionga le walanga lesa e palemene a o e fo e profesa walanga tatau e loa na fa malolo le fo a ole la fo le ave resi ai nei
e leo se lafo le HRPP o le lafo lava na faatu lava la tau ia le fasa ia lea na au mai e olo ia ai whaanuaina e matamua na fiong professor. Pe ole mane tuma. Mawhai anō whapopo atu mele sau no ai nu a pena le professor. O lea e tāua le vāle na e sau no ai pe se fōringa mai i nei te ila awa sui pai suinga lea. Ia ona mai lola ia lea finale. Ia a lea lau mō mea inu ulu me leo te tamu whai atu ia. Wa e mau alo fonga whitalai. Wha saoro mea ia professor. Wha saoro mea ia. Ia. Pe on mea nā lare nei o la au na whawhau. Ia e to e mkwa kwa ife ia. A whapeo se ngangana whawhau whape ia mau alua vai tōru. Nanga le kei sai whapea la auti. Ma mwhamai wa sori kura fonga. Ia, lea lau tau vai e nei. Ia. Lawa ta talo. A mua se fonga whekalai ai wha maongi ma sao ma sabari le hala o mea. Wa lewa nga mua li ungon maro le temi nei. Ia. Le wha pia la wha mele chapipi nga umeiro le chapipi wha piufi le e langa umeirunga me uma. Kei mea fonga whekalai e kanga kai sao ma mea tōmu. Ia e langa uma pela sao no ai nu. Ai kasi la fia lau fionga professor. Talo sia ai ei se whai ngā malo na te whaia le tūlanga lea sa e saunoa iai. Mana ia i o lau saunoanga na i le mwhaina vi e se malo mawhau pea wa ai whinaunga i e whai ton. O le mana ia i o whinaunga i e tupu ton o le maota. O whinau mo le lele. Tu u le awa noa e ai wharewe lawe wa le mana ia ona o le wha au o le whonga whetalai. Ale mana ia lau saunoanga mai mau la pe a tofi mana ia pe a mai mau pe ana iai se vaenga wha upu whai la tau te whaatino ina lesa e saunoa whaataunu uina le saunoanga lena e saunoa iai tofi ese mai se tangata e le iesa na vaenga wha upu whai e sauna te whaafoeina le tūlanga lea o le whongwhetalai o na mawai lea o awa noa tutusa umai ia wa awak ngai fo le ta pipi ia o le mea e kas e kau kula i mai fo ia fai mai fo lava ainga au mai se ava ngose ma tau talai ma tau ia ai ma na ia o pe a fa tau no mele na sau no professor sa ole in wala na borisina me tono le ma tona tau po le sai je ia ona o me tupu wa le sa o ia o le tulanga na ia e mo di lava la wa le sa fa i fo ia la ultima ia ai a mato fina o twa po a foi tati no ina ele o ami tomu fa tino no la ultima ia ono tulanga la na ai mo le anga i luma ia me o le utel na fa ngame o te fa tai fo ia na vo fa no fo i le fio te si la fo wa pia ma e no le la le na wo one ia i de tinga o le me ani o tong fai atu ai fa la vale mo ale i le anga i luma ia e tongo pe ma lama ma le la e tongo pe ma lama wa le wo fa so wa me de fengo fie o lo ina so fa ho le mo le fo fonga le ia swafa ho ia wa le fa tu e ba twa tu ho le fenga pa ia na pano tele la tu ia de ana se bela ma tu a pano ta ia lo tu malo a to finga la de pano tele tu ma dia la na pe ia lo di si ma po ma no ai mana wa tu le stana fare le ia ona fai le fasi sidam tan roma va tu le tu o ia la tali tu le mai ole me foi na tau le ia mai I think it's a great departure from the tradition le ia tu so wo era la o ese mai lo mai fai fa mai le masani ia fa democracy le fa pa me ole me tau fai ole me tau fai ia no fo ia le tele o is fa tau ele fa pela la fo ia mai fa tau vai ono tu lai me fo is fa tau ai ia te ui fai mo fia tu langa na ona ave hi foi se fase a i se fon fetelai pe tu lai me ai sa tu au ma dia la ona wa ile ia le maule na mai ma le mandate
tu solo wa ia le vala wina wa umana a tofaina mo ia ai o le mana ia la na o le tato ai na toi fa to sa tala fu ide de beren o fa tu ai le sui le fon talai ma tu e tu chapi i sa o le ia to le fo o le vano le na fa chapi ai ia pe a pe tsi pe fa pe o le fo na fa i o vai o ia la to ai pe o le vedo ti le man tu fo ina na fai ina le lafu mua o le fatu tu ina paliele na matue e tu le pa o le tali la rile na mai se umar palota se pasia well so when you read between the lines ona ilo la ia e po a vesile vesolo ia la watu le ala but deep down e kasia le lenga le kasia pese kasia ngukala e le lutala mo mai lo ta Mariela o le fasa io i lo wa ula ia te lunga ia o le mea ia tau na fai tau to yo e lo nei i I would rather have I would suia le fon tala e fa tali le i le finga pa i le tar fa tau tupe Mariela suia finga malo e tau lona o tu a vui le o le i toi wa le na tu po le palo ta esa ia mo te i mo ta tu ma tu ale la tu no va tu la no ya lo al sero fo ia ma fa tanga lo ila lo tu la no fa o halan palo to wa le toi i le toi fo ta la ia ona mo lo le fo numero le wa a fa pe o le na ma di mo fi be ma su li ma ia fi be pa pe na mo e tanto to la forma e fai de na one me le fina wo mai sui e vese e to fa fo ia tu la fondo le to ta se fon sino ia ma tu la fondo le flu i me la na i o ia no to ia no fo mo no va to ia le o le atala la na le na mai se uma fa sia tu la fo ia se wa vai da i se fa utala ai matau dia foi lau fionga a professor ona o le tūlanga na le sei ai i lai o le tūlanga tonu ana a le mele te so atu ai i le whaonga ina lea o le malu si anga le whungwhitalai o ia o lana mta whaioi lea lena le whaia ma se pa lena le whaia whungwhitalai le la tūlai mo lo se whungwhitalai fau sa lo whai lo tūlanga lea o le tūlanga le nei o la uri le sunga la uri le nsau no whea ainu ui o apun whasio i le tūlanga le mo a mio ngā whina le taua loa le palemene le na mo dia ia to le epa ma sunga ya leala le ana a tūlai ma se whunga whitalai ai le i atu le lua vai toru alu pel whasolonga o mea nei o levan whaatari ai e tele o tustusinga ina watu complaina le HRPP e le i whaatau ina le fionga ya maspa a latu la se whunga whitalai fau o nana mea mua na tilo ai whaasao mea na e le i o le tūlanga le pālota nongo vinga la o le mea tonu ana le whewhe le sunga e la uri langa e ofu tūlanga le i la uri i whaatulanganga mea nei o le mea mo ia au la a whapeo ta ita whunga whitalai o la kua whaku o tau ia le wale ai wa le ai le lopo ai o tau e le a vea whamsinonga o te whaito whainga pālota pawanga ia ai ui lea lave tala to e sa o le tau o le tau pude o le avano tonu ande e so ta iei ni sunga te sidi ma file ma a sa o iei le finangalo le chapipi po tu mau pea lo na tu te to dunga e ave ese ia le tu la fondo ia me pasi le chapipi o bom ele yo isso lá então ano bem ia lá tu o fela ia se tu le ia po tu mau pear na o tu fa for fam si longa ia ma le tu la fondo le fulu o le lo mai ele lo po fele tu Mariela ele no ele tau te no le la no mai tonu o no me ni lo no ele o ese o la vai tu mau o ala bala ni si la unga le ta me tu ale na mati do ya sa do ngala o se umana pasi tu la fondo ele le pasi le la ore pasi ya le la ona o palo ta fa so tu la fondo tala sale tam palo
a wal toi la malis palo tal hita pipi e ma e to tupu fo Mali e lava professor. le dena le no ai a cha wala ia a va pe o dena cha usui cha u la bala fo to ngana i cha po kana me toi me wai o to ne yo le to fa le ia o ia Maria la. e to o ai o fata i wa cha wana o te tai state ia mtu ai menino a o fe tondo le ia ia ona fa ngofie ro le ia me uma le cha no su fo talai no me uma Mana ia le saunoanga lau fionga i profesa. Moni fo i lau saunoanga to ina i te le lan to fa e le tau siringia. Ai te le to fa to ina, ai te le fo i malona alofa fa valvalea fo i lea. Lona alofa. Lona alofa valea la lea. Lea na sao mai ai vaenga lea mai le fo i le harmony agreement le fai. Lea na sao mai ai o mai lo nga sao mai ya o mai koe ave koe inga i kongo le i to tonu o le whamasinonga ia ai vi ia le atua whaftai fo i le au lango mo le tongi ina mai o tupe e ave ai nem ta upo umal whamasinonga i le ale tari manu malo e moni na sau noa le whionga taitai siri upu ia sori whaavae sori tu la fono ai le ai se sala na iai e mana ia la le saunoanga la o fionga te tari tonu foi ia o le olo iai i le fionga taitai siri ia wai e le whaapea watalia ina i le fionga taitai siri ma lato vaenga le ofa lea wa au mai e palemia ia ai ona o le tūlanga la vai tauna whai ia o le iai o se tato fonga whetalai ma sui fonga whetalai whaauri oli ia tā pena ai mo le mea lewa fina ngano ia ile fionga tamaita i pare mia telefon Le mene na pia so twai na saule unga famisnonga e le se sala le fionga tetesi ma fona le se sala le fionga tetesi na le sa o ana na famtalanga le fai e so di fa vai e so di tu la fon to e fo ia to le mene wa sa no ai professor ia o fa luana e sa no professor au tai au o te facility to ina le media na ngol media sa tu o te facility to ina wa sa no mo mo ta pulea sa e a mai lava i lunga al pokalame lo sa no anga ta do le te mana tua se longa la o mausa li mai wala to abesea pili ia i fie me la to va nga ile ta no ina pili dia to ai ile lo ta to nunga le ala fa lua i o te lo facility to ina ta ma pokalame te fasili e po ye se fo fuanga le tulanga le ya o te lo ale el kariar ko inga me ye kia ya ka kia mai le lava e a wol pa pole le lava tu lava va ai mo tulanga a pe sa o le sano anga lo fiona a le melo te tal tono ya fa pe e sa o lo fo feta lai fo fe la udi vai le me ko fai langa me nga fai ama se pa nga ku lai mai lunga fa me lo le fo kalai fo laudi o le fongo sa mo ato e desi fongo nga o ko ngo foi dalo ala mai dalo fa dongo le mai le la fa sa fa nga benga e mana ia fo ile fo tuanga fa va sa tonga ta ua le fa tali le talo tupe to sa ili ai la uli mana na au te pe la to te lango ina pe te ina pete ina le talo le tupe ia le fo i wafso so ani mai ia a fa va sa tonga in ta upu ia ma le finangalo la wafionga le professor sa o le lava no finangalo ia fa tai fo i tai ton fo fa unga fo i leo tato pokalame mo le tai ao fa ia le leo ai nu mo le tuai fa tai te le lava i la wafionga professor ia mo le fa marmala mai no nem ta upu ia mese ngase a malo o lo tula i mai e pe te tonu o tato watunu a tonu lava i se taimi o iluma ia le ato mawhai o na tu fatasia ma fe alofani ia le whai ngā mālolo ia i nei ia ma fe alofani atu ai ma le tato watunu wa ese le nei tu langa wa iai wa whaitanga i le atunu wa ika mai le fasa i le HRPP fa pena lango ia fa pena fo i te tonu o le o la to vaenga fa fai tala no ina tono tato palimene tato lava ya nga tele matele sa o la wafionga professor mo le fa no fo file mo wino nemta o potu la mai mana nga se amalo o lo tu la mai tono se tato malo sa mo ma wapea le to fa mal fa utanga mai le atua i la wafionga professor
wa fo ile awa ina o whanau tonu o onga le universite pe ona iai, o le lumana i lea o ainga, ai maise se o tātou watunu o Samoa, mori fo ile, tauia fo ina ianga le leile atua, i lo soifua ngā lue, tonu o lana ngā luenga, i le pianga iai fo i male tofinga komiti tu maua soufina ngalo le lei, ia awa le lumana i mo atai au o le ekalesia metotisi, mai se lava lau ngā luenga o le fola ina o le tala le lei, ia maua ni anga stele, i lau launga, ia to tele ai au ainga o le atua i lona malo e whaapavau, whaamanuia fo i le atua i le fionga le faltua ia Rosemary ma le nofoalo, ia mes fo i o le tapua inga, ia maua le malosi, ia wale fautua ina fo i o lau fionga, maua fo i lo so i fua malolo ina profesa, ia sa tātou whilo ai o toi leanga fo i lo ao, ia anga le leile atua, ia maua pea lo malosi, ma lo so i fua malolo ina, ia o te no ai te o, ia matua lo so i fua, ia te fōringa pepe lava, ia whapena fo ina pepe maupona iwi, ia mea nai le i o na ngaui wao o kama pia rua ia, le masani ngaongi whakoanga, ia manuia lava le nei tae au i lawa fionga profesa, alofa tele atu, ia whaamanuia mai ama, whaamawai mai le maro le atu nuu le, whaafonga mai. Ia, whaftai, maroa le whatatanoanga. Ia whaamalo hoi a te uruolo to tele, ia pas foi o mai ki le whani mai tātou le mautau ave. Ia whaftai atu foi le tapo inga maua mesea ia le pa ia mal malo le te uruolo mwhai ona tātou se whasoa ima stufai. Ia wa o nei mea umana, ia aone i eiseri inga mo tātou, ia tōko ia ni inga le tua. Maria la. Wa o ia i mwere kuru tātou sua i le te pule mea umana, ia o ia foi i eza le tō. Ia mes foi o lana au whaingarunga te tofi o lo talfa autu so se vae, lana wawne lana. I le mun mawina lea o le whaonatanga ia ngai a Yesu. Ia o le leila vaso ia e whamaro fo ia te romalua ia rua loto te. E tatu toi whiroa i le vasa fu. Ia whaso fo ia. Ia, so i fo ia profesa. Ia moli atua i fo i whaamalo so tina matua ia le sina le avai. Le ai mafuta mai lunga tato plokalame. Ia o nai matua i whangitana ko meni mai. Ia whaftai tele lava tina tapuai. Manuia lo waso alo fatu te pau fasina mes fo ilo tangata mu oe. Ia na utau whaafonga Samoa i tato pokalame nei tai au. Ia a whai e te finangalo awane i toi pēle e le tise i Samoa pa lota mo le HRPP. Lato whaaso oina le tise mo Samoa ia me se fo i le maua suawai mama. Taimi o nganuenga le leia le HRPP. Me se pensione ia nei tangata mātutua, nei tamama tina mātutua, ia lea lava ua tala i masina e tua ia ile lima vai o nei ainga. Ia me se fo ili whauina. Le fina wina lea o le nganuenga whaavai taimi ia ua ina tu maupea nganuenga whaavai taimi ia lea ua tele ina manuia ai a inga Samoa ona o nganuenga whaavaitai sa tāpena ina ele HRPP. Wha o ngā fuaalo mwhanau mai lava laititi se ia o ilunga ia o ngā mawalunga. Wa ai fua fōma ia nei ta māma tina mātutua. Tala fua la tau vai. Le an mele wa iei nei. Wa ai fua fōma ai. A wale aini vai. Si oki vai ie fua la au. Mō nei tangata mātutua. Ia. Whai e te whia mana e whanelea nā mea uma, pā lota mo le HRPP. Ia e mei se fo i le whina wina o taawale, ina ia tātou maua, taawale ia whai ngō fie, o na maua i le maro le atunuu, taawale whioa i ai. Taawale wa to tele maro le atunuu mai New Zealand, to tele i New Zealand ma au se tādia. Ia whai ngō fie na awatu taawale, le anme le wa iai nei, wa makwa ka vale uma a inga Samoa wale se a inga e toi safari nga nga le lua kwa ile shopping center makwa yo o le ia ta vale i tono le tele ta vale ona o nganuenga sa fai le HRPP ia ai me se le fetu una inga o le tau o le soifuanga ina ia tau ngō fie ina ia mawhai e tangata Samoa ona soifu o le pe a fai e o pe a fai e tau ngata
le tamao ainga o le lalolangi pe o le mea le wai ai nei ma mai tu le epa afe ma afe awala i tatauna fai e fai ngā mālo lea e tu uai lalo le tau o soifuanga e moni e le na o Samoa o le lalolangi a toa o taungata le soifuanga a saunoanga na tu le epa afe ma afe awala e mawhai e whai ngā mālo lea iei nei o na tu uai lalo le tau o soifuanga ia pāleni mo tangata uma le leiva ai whemalanga i eile mamalo le atunu i Samoa i anga i upolu masawa i ia ai me se fo i le anga i atu i pango. O lo fina wina fo i le afionga i le tai sili le toe mawhai lea o na apalai mai visa i Samoa. Ia o lava i le ofisa, pa la ofisa Musila, ofisa Oscaria, ofisa Amerika, ia o i kokongo ofisa e whai e apalai whaasanga aku kenge malaka mawhai ngā ruenga, whaasanga mai matotongi ai nā, e le pei o le mea le wai ai nei, ia watau apalai lunga online, ia e le iloa koe le kanga ka Samoa, whai mea ia. Mai le ai fo tangata Samoa, yengi ala ko masingi whaapea e whai ai, mai le ai fo kanga ka Samoa, yengi ala ko credit card e tatongi ai, ale mea le, ana whaapea lao le fionga i Dr. Sailele Malialenga oi lea e palemia nei, e le o mea ia. Se lea lai mana o ai ia le fionga tai sili, to e fo i Samoa i le tūlanga le. E iai lava lea tu moto Pasifika, o la lava iai le tūlanga lea apalai tonu lava i tonu le ofisa. La le mea le whapena ai tātou Samoa, mafua, e le popole fai ngā mālo al whasai mea ia whawhai ngofia mo le atu nuu ai popole lava le whaatumu o tangata ia walu mana i o ia malona a inga. Ia whawhai alofani Samoa fast funu tau sanga o tūla i mai le HRPP e le aise mea whaapea na tupu a umar whai ngā pālota ia hanu tangata ia pa ilana pāti ai whai alofani lava a inga le anme le wai ai nei ia i le toi tau atua. Ia me se o le whaamatu ua tō pasene ia e whaafai ngofia le au whai ngā ruenga na o i tala mai lato nupi wha e sosoani fo i lato ia lato e whai ngofia wa whinga tai o nei me o lon pa e anu nei ki nganga e whai ngā ruenga e alaka ke fiu e kau ia e au mai le ita APP pasene e whaafai ngofia na e tō e anu e tala mai lau pasene a waso ne o whaalawelave tū lai mai. Ia ma le mea muli me pitosili na tāua se vaalele mo Samoa. A e fia mana se vaalele mo Samoa lewa. Toe pālota i le HRPP, pālota mo le HRPP e manu i ai Samoa. Ia o le whaamatalanga na fetus fulu ma le iwa tātou to se lulu le wai ai nei. Ko e kasi a se pepa a koa le varu se fulu o tātou pepa e anu le maatai au. Ia te tani tonu le no peo atai au atongi mai nisi pepa si vaenga sia ile i o mai lava la tau pepa ia moli atuai la whaafitai te le lava tatou mafitanga le nei tai au whaamanuia le atua le mato autostusi lungo apio fōlinga o nisi o mafuta mai tono whalwhai ngā ruenga whaamanuia le atua maua le malosi le au ame pasi, le au ame loni, le au ame upa, le au ame taxi ia whaamanuia le atua me se lava le ave pasi al mauti Samoa vi ingo le atua HRPP lau fitalenga ngā fopula sa lua tele mos ia manuia nganuengo le nei tai au i lungo le ala tele tapua inga mātua i maota malawa e me se le au whai nganuenga tofia le atua ta pena fo i mo le aso a tai au ia tauia ina ia mana upu maua ni na ngona le lei ia e lau ngai le afionga le fina ngalo le atua i totono o tō pulelaa ai wha mole awa le lau ngai na tuina epa e le mawaiso manuia ia tuina epa ai mawailo malai a tili ia wha manuia fo i le atua i le au whai pese tai pese ma le au whai pese ia maua fo i le ono sa i tai whai pese ia mais fo i le mako whai pese lea i o kalangi ngai pe ye ika ia ke au mala o loko ia pela o ia ke ai o ar kem ke pese ia o pese a wi i le be ke lo ia wi vi ia ile atu ia ba wala vale ona sa ia te o tau le fai pese pe a fai le le o tau o fai pese ia talo fo ile atu e le lingi mai le leo le ia totongo le i ma le o loto o olo le manu ma le ato e boboli ai le vi inga ile atu ona na lo fai pe mo tato ai foi nisi o ita nei por kalame ia fa mangalo atu fa manua atu le atua ia te o tau mal tau wita tatou wheloa il por kalame le aso atai au
Pe apule alofa le atua i momoli ai lo soifua ma sa matawola le itu lai tolu. Ai mo nei taimi, fa soifua ia Samoa, mai le maota Samoa vi ingo le atua i sini au Setalia.